দেখেছি আমি চুলটা কেটে ফেলবো, এতটা এই লম্বা চুল কিছু ম্যানেজ করতে পারি না। वेलकम एवरीवन, श्रीमंतिनी के और एक लाइव में सबका वेलकम है। फिर से हाजिर है बहुत सारे नए कलेक्शन के साथ। आज जो दिखाएंगे ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रिटी पीसेस दिखाएंगे एंड अफोर्डेबल ऑफ कोर्स। समर है तो समर स्पेशल कलेक्शन भी रहेगा। थैंक यू लिपिका मैम, थैंक यू सो मच। हेलो मिनती मैम, वेलकम। সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যদি লাইভটা অডিবল ভিজিবল থাকে প্লিজ কমেন্টে জানাবেন। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर हमारा लाइव ऑडिबल एंड विजिबल बोलते कि विडेबल बोलती, माय गॉड सो सॉरी, अगर हमारा लाइव ऑडिबल एंड विजिबल है तो प्लीज थोड़ा सा कमेंट करके जरूर बताइए तो पता चलेगा। एंड प्लीज प्लीज शेयर द लाइव, हो सके तो अपनी स्टोरीज या फिर टाइमलाइन पे जरूर शेयर कीजिए। आज हम दिखाएंगे ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रिटी कलेक्शन, कंफर्टेबल वेयर। लाइक समर है तो बहुत गर्मी है, बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। थैंक यू सो मच लिपिका मैम, थैंक्स अ लट। আমি এত ইয়ে করছি, ভুলভাল বলছি এসেই, যাই হোক। সো সবাই একটু জয়েন করো। এন্ড আমি যে শাড়িটা পরে রয়েছি অফকোর্স এটার মাল্টিপল অপশন দেখাবো। একদম কিছু মানে কি বলবো সর্টেড একদম পিক করা কিছু কালেকশন আমি দেখাতে চলেছি, যেগুলো পুরো তোমরা ইনস্টাগ্রামে সেলিব্রিটিরাই পরেছে এমন কিছু পিসেস দেখাবো অফকোর্স। এন্ড অফোর্ডেবল মঙ্গলগিরি, প্রচুর 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 অপশনস। সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো একটু জয়েন করো एंड एक तो कमेंटे जानाओ की सीरीज तुमरा देखते चाहते हो। सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग कमेंट पे बताइए आप लोग कैसे सीरीज आज देखना चाहते हो। हमने तो पूरा एकदम सॉर्ट करके रखा है, लेकिन आप लोग जो देखना चाहते हो वो भी हम दिखाएंगे। थोड़ा कमेंट कीजिए एंड टैग कीजिए अपने दोस्तों को जिन लोगों को ऐसे साड़ीज देखना और पहनना अच्छा लगता है, क्योंकि आज भी हम बहुत सारे नए नए आइटम्स दिखाएंगे एंड सभी पे इंट्रोडक्टरी ऑफर भी रहेगा। लाइक सेल गया है तो क्या हुआ, हम फिर से देंगे एंड आज नए नए पीसेस दिखाएंगे तो इंट्रोडक्टरी ऑफर भी देंगे। हेलो अन्वेषा दी, वेलकम। আমি বুঝতে পারছি না কেন এত ফ্ল্যাকচুয়েট করছে, জেনারেলি এতটা করে না, বাট একই জায়গায় স্টাক হয়ে আছে। একটু লিঙ্ক গুলো শেয়ার করেই স্টার্ট করব, তোমরা সবাই একটু জয়েন করো, একটু कमेंट करो। नोटिफिकेशन क्या आप लोगों को मिला, जो भी लोग लाइव पे हो आप लोगों को क्या नोटिफिकेशन मिला है तो प्लीज थोड़ा कमेंट में बताइए। अभी इतना रीच डाउन है ना तो समझ नहीं आता। थैंक यू निशा दी, थैंक यू सो मच। आज भी बहुत सारे सेमी आइटम्स दिखाएंगे सॉफ्ट सिल्क के ऊपर। मैं एक दो पीसेस दिखाती हूँ। ओके, सो दिस इज सेमी शॉर्नो चोरी, ये सब रहेगा। ब्यूटीफुल पीस, ये सब लाइक आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है आई नो, तो इसीलिए मल्टीपल पीसेस मल्टीपल कलर्स पे। ठीक है, ये हो गया एक। एंड और एक आइटम दिखाएंगे, ये तो आप लोगों ने इसको बहुत बहुत प्यार दिया। एंड एक प्लेन बॉडी दिखाएंगे, सॉफ्ट सिल्क का बहुत सारा आइटम है। एंड दूसरा पीस है आपका ये भी आपने जो कल लिया है 1700 के वैसा ही फैब्रिक का आइटम्स मैं दिखाने वाली हूँ। बहुत सारे आइटम्स भी आज दिखाएंगे, कॉटन पे दिखाएंगे। थोड़े नए आइटम्स है आपके सब्यसाची कलेक्शन पे, वो दिखाएंगे। बाफ्ता तसर दिखाएंगे। हेलो देविका मैम, वेलकम। একটু বেশি করে কমেন্ট করো, লিংক শেয়ার হয়ে গেলে বাট কেউ জয়েন মানে অ্যাজ সাচ আমি জয়েন করতে দেখছি না। মিনিমাম 70 পিপল হলে আমি ডেফিনেটলি স্টার্ট করবো লাইভটা। শাড়িটা তোমাকে দারুণ লাগছে, বিউটিফুল শাড়ি एंड या कैरिंग इट रियल वेल। थैंक यू सो मच निशा दी। शाड़ीटा भीषण कंफर्टेबल, जिन लोगों को भी लगता है ना कि खड्डी बंदेज बहुत हेवी होगा, मैं बोल रही हूँ सबका एक मिसकॉन्सेप्शन है। ये एक लेके देखिए, I mean, ये जो नॉर्मल मैं 1799 के शिफॉन ऐसे हम दिखाते हैं ना, पूरा वैसा कंफर्ट दे रहा है। मैं बहुत गर्मी है कोलकाता पे, बहुत गर्मी, लाइक सह नहीं सकती हूँ, इतना गर्मी है, फिर भी लाइव कर रही हूँ एंड वेरी कंफर्टेबल, एकदम भी हैवी नहीं है। क्यों हैवी नहीं है बता देती हूँ, बहुत लोगों ने बहुत जगह से लिया है, देखा है। दिस इज प्योर 96 ग्राम
जॉर्जेट फैब्रिक है। ये आपका सबसे प्योर आइटम है, ये वाला फैब्रिक बता रही हूँ मैं। सिमिलर डिजाइन पे आपको बहुत सारे आइटम मिलेंगे, लेकिन अगर कंफर्ट एंड प्योर में कुछ चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट क्वालिटी, मैं ये अश्योर कर सकती हूँ। अगर डाउट है, अगर आप कोलकाता के आसपास हो, विजिट कर सकते हो हमारे स्टोर पे, जरूर विजिट करना। आप देख के मुझे एक क्वेश्चन करोगे कि लाइक दीज आर लिटरली इतना लाइट होता है क्या? ये सब आपको पॉलिश जाएगा। मैं आज रॉ फैब्रिक्स एकदम दिखाऊंगी, पूरा एकदम जो आइटम आता है रेडी होके, उसके बाद आप लोगों के हिसाब से वो पॉलिश हो जाता है। सो वो सब आइटम्स भी दिखाऊंगी। ये पूरा मैंने पहना है रंग कट, ठीक है। अभी इसका भी बहुत सारे वेरिएशन है, तो सभी प्राइस के ऊपर है, मैं दिखाऊंगी। स्टोर लोकेशन है मैम जोधपुर पे, आप थोड़ा पिंक कीजिए या फिर हमारे जो पेज है उस पे लोकेशन मेंशन है, उससे भी देख सकते हो। तो हमारे शॉप लोकेशनটা কোথায় দেবিকা ম্যাম? আমাদের স্টোর লোকেশন সোদপুর, একদম সোদপুর স্টেশনের ভীষণ কাছে। আপনি পিং করতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে, আমরা ডিরেক্ট লিংক দিয়ে দেবো। আদারওয়াইজ আমাদের পেজের লোকেশন জায়গাতে কিন্তু লোকেশনটা মেনশন রয়েছে। একটু সবাই বেশি করে এটা टैग करो ना, टैग योर फ्रेंड्स, जिन लोगों को भी लाइक अच्छा लगता है साड़ीज देखना। हमेशा खरीदना होगा ऐसा बात नहीं है, तो हम देख भी सकते हैं। अच्छा लगता है ना, अच्छी चीजें देखने से मूड भी अच्छा रहता है, तो देख भी सकते हो। थैंक यू मिनोती मैम, थैंक्स फॉर योर हैशटैग, थैंक यू सो मच। सो सीरीज कौन सा स्टार्ट करूं आप लोग बताइए? कंफर्टेबल वेयर से लाइक कॉटन्स वगैरह ऐसे इससे, या फिर जो मैंने पहना है इससे। तो मैं खुद के लिए ले रही हूँ ये वाला साड़ी, बिकॉज इट्स वेरी प्रिटी, वेरी वाइब्रेंट, लाइक एनी ओकेशन। अगर जिन लोगों को थोड़ा हल्का फुल्का लाइक साड़ी पहननी अच्छी लगती है लेकिन गॉर्जियस, डेफिनेटली गो फॉर दिस पीस। प्राइस कत एगुलोर 3-4 सेगमेंट आछे, मैं एक एक सेगमेंट्स आप लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग बताना कि कौन से सेगमेंट से स्टार्ट करें। दिस इज प्योर राउंड कट। और एक बात, ये तो लाइक पूरा ऐसे जाएगा, ठीक है। ये जो कलर्स देख रहे हो ना, दीज आर हैंड ब्रश, ठीक है। ये अपने हाथों से किया गया है। ये जो फैब्रिक है ये बनारस से आता है, ये वाला 96 ग्राम जॉर्जेट फैब्रिक, ये आपका बनारस से आता है। लेकिन ये जो पूरा काम होता है इस साड़ी का, वो राजस्थान पे होता है। जो बांधने का काम होता है, कलर का काम होता है, ये पूरा राजस्थान पे होता है। আমি জাস্ট কালকেই তোমাদের লাইভ ফার্স্ট টাইম দেখছি এন্ড জাস্ট থিংকিং अबाउट टू परचेस। थैंक यू सो मच देविका मैम, थैंक यू श्रेष्ठा, यू आर लुकिंग जस्ट स्टनिंग एज यूजुअल। थैंक यू सो मच श्रीतमा मैम। তোমারটার প্রাইস শ্রেয়া বলছি, ভিডিও গুলো দেখাও দি। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখাবো ভিডিও। মোহিনী মানে যেটা আমি রিলে দিয়েছিলাম ওটা বলছো? सेलिब्रिटी से स्टार्ट करो दीदी। ओके भूमि मैम, बंदेज से स्टार्ट कीजिए। ओके समृता मैम, थैंक यू श्रेष्ठा, थैंक यू ममिता, চলে এসেছি সেখানে। খড্ডি দিয়ে স্টার্ট করো। ওকে ম্যাম, প্রাইস অফ ইয়োর শাড়ি, প্রাইস কত এগুলোর বলে দিচ্ছি, সব বলে দিচ্ছি। প্রাইস অফ ইয়োর শাড়ি এরকম প্রিন্ট অনেক আছে সৃজা ম্যাম, আমি দেখাচ্ছি। অপূর্ব লাগছে তোকে, জাস্ট চোখ ফেরানো যাচ্ছে না। থ্যাংক ইউ মমিতা, খুব 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 সুন্দর লাগছে। থ্যাংক ইউ শ্রেষ্ঠা। চলো স্টার্ট করছি তাহলে আমার শাড়িটা দিয়ে। আমার শাড়ির আরো প্যাটার্নস, আরো কালার্স আছে, ঠিক আছে। আমি জানতাম তুই এইটাই ভুল করবি, লিমকা, ঠিক আছে, ডোন্ট ওয়ারি, এটাই লিমকাই খেয়ে নেবো। ব্লাউজ পিসটা কেমন? ব্লাউজ পিসটা প্লেন, আমি দেখিয়ে দেবো আরেকটা, ঠিক আছে। ব্লাউজ পিসটা একদম ব্লू कलर, मैंने रॉयल ब्लू कलर पे ब्लाउज पीस जाएगा, वो मैं और एक पीस का दिखा दूंगी विद दिस बॉर्डर, आप देख लेना, ठीक है। ये रिश्ता में आज शो हो रहा है साड़ी, ये रिश्ता में मैंने मैम समझ नहीं आया मुझे आरती मैम, किसी का कहीं पे शो हो रहा है क्या? इज दिस मैम, दिस इज द प्योरेस्ट जॉर्जेट, ये मैं गारंटी के साथ बता सकती हूँ। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जॉर्जेट। हम इतना फैब्रिक पे काम करते हैं, इवन हमारे जो कारीगर्स होते हैं ना, लाइक इतने सारे फैब्रिक आज तक हमने देख लिया ना जॉर्जेट के नाम पे। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म, दिस इज 96 ग्राम जो बेस्ट फैब्रिक होता है ना, दीज आर 96 ग्राम ओनली। लाइक मैं बोल रही हूँ ना, आप ये अपने बैग पे डाल के जा सकते हो। खड्डी के बारे में, बंदेज के बारे में कोई आपको इतना गारंटी नहीं दे सकता है कि ये इतना लाइट वेट है, ये इतना ही लाइट वेट आपको मिलेगा। दिस इज द प्योरेस्ट थिंग। थैंक यू शाइनी। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल आज की एपिसोड में शो? ओ मैम मुझे पता नहीं था, ये अभी सीरियल अभी भी है क्या डेली सोप? ये तो बहुत पहले होता था, अभी भी चल रहा है क्या?
এই শাড়ি সেকশনটার থেকে সমর্পিতা আমি এটাই নিয়েছি, যেটা আমি পরে রয়েছি আমি এটাই নিয়েছি। কারণ কি ये जब सब जो साड़ीज है ना ये सब पूरा फोल्डेड होता है, आप लोग जब भी बुक करोगे वो ओपन होगा, उसके बाद पॉलिश होगा। मैं एक रॉ फॉर्म दिखा देती हूँ साड़ी का, एक डिश। अच्छा पॉलिश हो जाए যখন पॉलिश होने के लिए 2 to 3 डेज। ओके, ये साड़ी का फुल रॉ फॉर्म है, ये पूरा खुला हुआ नहीं रहता है, ये हाफ खुला हुआ रहता है, हाफ बंद रहता है। ठीक है, आप जब भी बुक करोगे आप कंफर्म करोगे पेमेंट, उसके बाद ये जाएगा पॉलिशिंग के लिए, देन आपके पास जाएगा। पॉलिशिंग डेज 2 to 3 डेज टाइम लगेगा। एगुलर प्राइस का तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, जो साड़ी मैंने पहनी है इसका क्या प्राइस है? 17,500, 17,500 एंड ऑफर प्राइस ये आपका लाइक हम फर्स्ट टाइम दिखा रहे हैं लाइव पे, तो इंट्रोडक्टरी प्राइस है ओनली 17,000। ठीक है, EMI ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल एंड 500 लेस डिस्काउंट है। ये हम लाइक फर्स्ट टाइम दिखा रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप लोगों के साथ साड़ी को, सो इसलिए ये ऑफर है। एकदम एकदम संगीता मैम। चलिए, दिस इज द फर्स्ट कलर, ये तो अपना है, खुद का है, तो अच्छे से देखिए आप लोगों को भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा साड़ी है। दिस इज द पल्लू। ठीक है, दिस इज द पल्लू पोर्शन। इसका कोई वेट नहीं है, मैं ये बता रही हूँ, इतना लाइक बात कर रही हूँ, गर्मी है, एक लाइक कुछ भी हमारा लाइक ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा। हाँ, ये वाला रंग का टिप निकालो, इसका कलर ऑप्शंस दिखाऊंगी। थैंक यू शाई दीदी, थैंक यू। তাহলে শাড়িটা নিয়ে ভুল করে নিবা, ভালো লাগছে। 100 হবে না? হবে 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 হবে, একদম হবে, একদম লিমকা গিয়ার টু এনার্জি আনতে হবে, তোমাদেরকে একটু বেশি করে কমেন্ট করতে হবে, ডেফিনেটলি হবে। কি শাড়ি কনিষ্কা ম্যাম? দিস ইজ পিওর जॉर्जेट 96 ग्राम जॉर्जेट रंग कट, ये सब हैंड ब्रश है। ठीक है, ये जो कलर का आप देख रहे हो ना, ये फुल हैंड का काम है। ये खोलने में 1 घंटा लगता है ये वाला साड़ी। ठीक है, ये खोलने में 1 घंटा चला गया। আমি কলকাতা গেলে डेफिनेटली विजिट करबो, एकदम मैम एकदम विजिट करबेन। खादी में आलिया भट्टेर মতো আছে, आलिया भट्टेरটাই দেখাবো আজকে। खादी में बॉर्डर में दिखा दीजिए, बस बॉर्डर में अच्छा दिखाएंगे। हेलो शाइनी लिखेছে, वाओ थैंक यू। आलिया भट्टेरটা দেখাবো, दाम 17,500, इंट्रोडक्टरी प्राइस 17,000, EMI ऑप्शन अवेलेबल। ब्लैक में वाइन दिखा दीजिए, ब्लैक में वाइन अच्छा दिखाएंगे। प्राइसটা বলো 17,500, ऑफर प्राइस 17,000। तो प्रोफाइल থেকে कमेंट करो, पीछे থেকে করছিস शिमंती থেকে कर। ओके, सो ये आपका ऑफर पे मिलेगा 17,000 ओनली, EMI ऑप्शन अवेलेबल। ये आप घूम लीजिए 18-19,000, वो भी 96 ग्राम का जॉर्जेट पे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ना लाइक ये लास्ट फैब्रिक है। बहुत लोगों ने भेजा है, अभी इसको ऐसे सीरियल पे हो रहा है। আরে আমি খুব আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা বন্ধুরা কথা বলছো, দারুণ সুন্দর, তোমাকেও পরে সুন্দর লাগছে, থ্যাংক ইউ কনিষ্কা ম্যাম। अच्छा ওরা দুজন গল্প করছে। चलिए मैं नेक्स्ट कलर दिखा देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कलर मैंने जो पहना है ये रॉयल ब्लू है। ठीक है, दिस इज रॉयल ब्लू, यू कैन सी द फुल साड़ी। ओके, না না হাফ খুলতে পারবি, মানে আঁচলের দিকটা দেখ খোলা। चलिए अभी दूसरा कलर मैं दिखाऊंगी, वेरी प्रिटी कलर, जस्ट लुक एट द कलर। ये आपका जाएगा प्योर रंग कट, এটাও তো মারাত্মক দেখতে। 100 लोग ज्वाइन करो आज के। सी दिस इज द कलर, ओके, एंड ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन, दिस इज द बीपी, सभी का बीपी आपका ऐसा होगा। ठीक है, दिस इज द देखिए ये सब लॉक है, ऐसे पूरा बंधा हुआ है, इधर पे देखेंगे तो पता चलेगा। आप लोग जब भी कंफर्म करोगे उसके बाद ये ओपन होगा, देन इसका पॉलिशिंग होगा। पॉलिशिंग आपका 2 दिन का, 2 से 2 to 3 डेज लगेगा। एंड दिस इज द बॉर्डर फॉर योर स्लीव्स। एगुलो की खड्डी जॉर्जेट, दीज आर ऑल खड्डी जॉर्जेट मैम, रंग कट खड्डी। জাস্ট ফাটাফাটি দেখতে শাড়িগুলো, চোখ জুড়িয়ে গেল, জাস্ট নিয়ে ফেল, মানে এটা অ্যামেজিং। স্টোরে এসে দেখিস তাহলে বুঝতে পারবি মানে কতটা সফট। EMI তে নেওয়া যাবে একদম, নিকিতা ম্যাম EMI তে নেওয়া যাবে। থ্যাংক ইউ সুচিস্মিতা দি। अच्छा सी दिस इज द सेकेंड कलर, ओके, दिस इज द सेकेंड कलर, ये भी बहुत बढ़िया है विथ दिस मैचिंग ब्लाउज। जस्ट लुक एट द कलर, एकदम लाइक कहीं पे भी पहन के जाओगे ना, लाइक
लोग खाना वाना छोड़ के आपको देखेंगे एक बार उसके बाद, क्योंकि इतना वाइब्रेंट कलर है, इतना भी पॉपिंग नहीं है कि लाइक खुद थोड़ा अजीब लगे। कलर एकदम मैनेजेबल है, सुंदर है, ब्राइट है, कोई भी ओकेशन के लिए परफेक्ट है। प्राइस है 17,500, इंट्रोडक्टरी ऑफर प्राइस ओनली 17,000। कोई भी बड़े बड़े ब्रांड्स में चले जाइए और बहुत सारे ऑनलाइन ब्रांड्स हैं जो लोग रंग कट दिखाते हैं 25K 30K, देख लीजिए इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस हैं। ये सेम क्वालिटी आपको डबल प्राइस में मिलेगी। और ये वाला फैब्रिक जो कि बहुत महंगा आता है, रॉ फैब्रिक विदाउट कलर का ही प्राइस है 9,000। विदाउट कलर जो फैब्रिक होता है जॉर्जेट का, उसका नॉर्मल प्राइस ही है 9,000। डाई कराने के बाद तो प्राइस और महंगा होता है, बस व्हाइट फैब्रिक का ही प्राइस है 9,000। सी दिस इज द सेकेंड कलर। ऑफर प्राइस है 17,000 ओनली, 17,000। EMI অপশন অলসো অ্যাভেলেবল। সত্যি খুব ভাইব্রেন্ট, মানে যারা মনে করছো যে একটাও নেই খাড্ডি, একটা নেওয়া যায়, নিতে পারো। প্লেনও দেখাবো, এটা রং কাটটা দেখাচ্ছি। 17,000 ऑफर प्राइस। आई दीदी 17,000 ऑफर प्राइस। चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ। चलिए नेक्स्ट और एक दिखाती हूँ। देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, की सुंदर। बैक साइड में वाइन दिखा दीजिए मैम। दिखा दूंगी। पहले ये वाला सीरीज दिखा दूं, देन दिखा दूंगी। এটাও ভীষণ সুন্দর, গ্রিনের সাথে যাচ্ছে। जस्ट लुक एट द कलर, कितना सुंदर लग रहा है। प्योर रंगकट खड्डी मैं दिखा रही हूँ। कलर ऑप्शन देख लीजिए, कलर आपका सेम टू सेम होगा, ठीक है, बट डिजाइन का चेंजेस आ सकता है। अगर किसी को आज की लाइफ से कुछ नहीं मिला तो कलर आपको सेम टू सेम मिल जाएगा, बट डिजाइन आपका चेंजेस होगा, ठीक है। बाबा मोनी तोके तो पुरो দিদি তেরা দেবার দিবার, বাবা রে কি সব লিখছিস। আরে বাহ, আজকে অর্পিতাকে দারুণ লাগছে। থ্যাংক ইউ প্রশ্নাদি। উড়ে পুরো মনে হচ্ছে হিরোইন এন্ট্রি নিল। আর এই যে দুজনই চলে এসেছে, আমি প্লেন একটা দেখবো, একদম দেখাবো, সব দেখাবো। কি সুন্দর শাড়িগুলো, কেমন লাগছে। যদি শাড়ি ভালো লাগে একটু বেশি বেশি করে লাইক করতে হবে, মানে লাইকও করতে হবে, কমেন্টও করতে হবে, লাইভটাকে শেয়ারও করতে হবে। একদম কমেন্ট আসছে না, লাইক আসছে না, আমার একদম ভালো লাগছে না। ফার্স্ট টাইম এরকম কালেকশন দেখছি। থ্যাংক ইউ মৌসুমি दी। देखे ना भीषण सुंदर ये वाला कलर पैलेट, देखिए कितना सुंदर सा पैलेट है। एंड ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन, ठीक है, दिस इज द पल्लू। অর্পিতা কি সুন্দর লাগছে তোমাকে। থ্যাংক ইউ রিমা। পার্টি ওয়্যার দেখাবে, একদম দেখাবো। সিরিয়াসলি মনি পুরো হিরোইনের। বাবা মৌ এত তেল মারিস না। চলো দেখো, তোর ওখানে তো দেখলাম, আমি ঋতুকে আজকে বললাম যে ও তো ঘুরতে গেছে, একটু ঠান্ডাই পাইনি। এত কোট ফোট গুলো নিয়ে গেছিলিস নাকি নিয়ে যাওয়াটাই বেকার হয়েছে। দারুণ শাড়িগুলো। থ্যাংক ইউ যারা কমেন্ট করছো, থ্যাংকস আ লট। যারা প্লিজ একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট, একটু লাইক করো, লাইভটা একটু শেয়ার করো। যারা নিজে থেকেই শেয়ার করো তাদেরকে অনেক থ্যাংকস। অ্যাকচুয়ালি কি বলতো, ফেসবুকের কোনো ঠিক থাকে না, কখন যে রিচ আপ কখন যে রিচ ডাউন থাকে, তাই তোমরাই পারো এই জিনিসগুলোকে সর্ট আউট করতে, আমাদেরকে হেল্প করতে। ওই দিনের শাড়িটা পেলাম, দারুণ হয়েছে। থ্যাংক ইউ প্রশ্নাদি। পরে অবশ্যই কিন্তু পিকচার শেয়ার করো। इसका बीपी मैं दिखा देती हूँ, ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है, रुकिए मैं दिखा देती हूँ। কেন আমাকে দে, একটুখানি খুলতে হবে। হ্যাঁ ওভাবে খুললে হবে না। চল বিপিটা দেখিয়ে দিই। এটা যাচ্ছে তোমার গ্রিন কালারের বিপি। ভীষণ সুন্দর, মানে শাড়িগুলো পরার পর তো কি সুন্দর লাগে তোমরা নিজেরাই জানো। রাংকাট নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই, এটা সবসময় একটা হিট ফ্যাব্রিক। পলিশ করে শিপ করবে তোমরা? হ্যাঁ হ্যাঁ পায়েল দি, পলিশ করেই শিপ করবো, পলিশ করেই শিপ হবে। পলিশিং টাইম 2 থেকে 3 দিন, ঠিক আছে। দেখে নাও ভীষণ সুন্দর। Just look at the color, green color के साथ रहेगा। इंट्रोडक्टरी प्राइस रहेगा 17,000। EMI ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल। थैंक यू যারা हैशटैग করছো, কমেন্ট করছো, थैंक्स अ लॉट। এখানেই রাখবো পারমিতা। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, माय फेवरेट है। এটা দেখিসনি? এটা দেখিনি না, জাস্ট দেখো ফাটাফাটি। এটা জানি না কার কাছে যাবে। আর আমি একটা ভায়োলেট কালারের ব্লাউজ পরে আছি, জাস্ট একটু লুকটা ইমাজিন করে নাও।
दिस इज द पल्लू, ओके, ये जाएगा आपका पल्लू पोर्शन एंड ये जाएगा इसका बीपी। এই সিরিজ অর্পিতা দি নেয়নি এই সিরিজের শাড়ি, আমাদের রানী মুখার্জি হোপফুলি নিয়েছে। না না আমি এখনো নিইনি, কি বলতো সেকেন্ড হ্যান্ড রানী মুখার্জি এখনো নেয়নি। सेकेंड हैंड रानी मुखर्जी बोलছে দেখো এখন दिस इज द पल्लू, ओके, ये जाएगा आपका पल्लू एंड दिस इज द कलर। देखिए इसका पैटर्न देखिए कितना सुंदर है, रंगकट मतलब ऐसा ही कलर है ना, मतलब जो पहने बहुत अच्छा लगता है, कॉम्बिनेशन काइंड ऑफ सेम रहता है, डिजाइन का कुछ अलग रहता है। देखिए इसका डिजाइन देख लीजिए, कलर आप लोग चूज कर लीजिए कौन सा कलर आपकी वार्डरोब पे नहीं है। শাড়িটা কি অর্পিতা দি? আমারটা অর্গানজা আছে, 4x4 পিওর অর্গানজা, তার সাথে দবকার কাজ আছে, আমার শাড়িটার কালার অপশন আছে, আমি দেখাবো, ঠিক আছে? আমারটার প্রাইসও আমি বলে দেবো, আমি নিজেই ভুলে গেছি আমারটার প্রাইস, দেখে বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ও হ্যাঁ, তাই তো একজন পাঠিয়েছে সেম देखालाम तो तोके। एंड दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका बीपी, वायलेट कलर की पूरा कंट्रास्ट के साथ है, इतना सुंदर है ना, मतलब निकालने की इच्छा नहीं हो रहा है, বাবা ইচ্ছা। बहुत सुंदर है। এই ছবিগুলো ডিলিট করিস, অর্ধেক সোল্ড। হ্যাঁ, তোমাদের থেকে আজ এই ফার্স্ট টাইম শাড়ি নিলাম, खूब सुंदर, जेमन फोने लगे तेमोनी सामने थे। थैंक यू सो मच कोयल दी। बैक में जो साड़ी मैम दिखाऊंगी, थोड़ा वेट कीजिए, ये वाला सीरीज दिखा दो, मैं जरूर दिखाऊंगी। समर्पिता दी तुम्हार कथाई ठीक, आबार पैचअप ट्राई करছে আমার সাথে। ओके, प्राइस इज 17,500, इंट्रोडक्टरी प्राइस इज 17,000। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ, एक लास्ट এটা রংকাটে, হ্যাঁ রংকাট का नहीं, আরেকটা হবে, কটা দেখিয়েছিস তুই? আমি দুটো দেখালাম, আমি দেখালাম 1 2 আচ্ছা ঠিক আছে। চল এরপরে কি প্লেনটা দেখবে নাকি মিনাকারিটা দেখবে? প্লেনটা বার কর, পারমিতা প্লেনটা দেখিয়ে দি। হ্যাঁ, পিছনের গ্রিন শাড়িটা একবার দেখিও। আচ্ছা পারমিতা দি দেখিয়ে দেবো পেছনের গ্রিন শাড়িটা, চলো দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর। আরেকটা এটাও আমার ভীষণ ফেভারিট লেগেছে, একটা ব্ল্যাকের সাথে কম্বিনেশন, জাস্ট কালারটা দেখো, प्योर रंगकट खड्डी जॉर्जेट में दिखा रही हूँ एंड दिस इज द पल्लू, ओके, ये आपका पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा आपका ब्लैक कलर के ऊपर। দুটোই দেখবো, প্লেন এন্ড মিনাকারি। হ্যাঁ দেখাবো, প্লেনটা দেখাচ্ছি, আলিয়া ভাটেরটাও দেখাবো। আলিয়া ভাটেরটা তো মানে আমার আরো মানে ইয়েতে রয়েছে, মানে কি বলবো, ছাড়তে পারছি না। একটা আলিয়া ভাটটাও রয়েছে, তার সাথে সাথে আরো একটা সেগমেন্ট রয়েছে, মানে একটা কালার রয়েছে খুব সুন্দর। বাবারে, দুটোই একবার ধর না, কোনটা বল? এই শাড়িটার দাম কত সুস্মিতা দি? এগুলো পিওর रंगकट खड्डी जॉर्जेट में दिखा रही हूँ, इसका ओरिजिनल प्राइस है 17,500 बट इंट्रोडक्टरी प्राइस रहेगा 17,000। EMI ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल। पिওর रंगकट खड्डी जॉर्जेट মানে এটা রেডি হয়ে যখন এসছে না, মানে আমি ভাবতে পারিনি শাড়িটা এতটা হালকা হবে, সত্যি বলছি, অন লাইফ কথাটা বলছি, কারণ প্রচুর রকমের ফ্যাব্রিক নিয়ে আমরা নাড়াঘাটা করি, মানে আমরা তোমাদেরকেও দিই সব রকম ফ্যাব্রিক, পিওর, সেমি, সিল্ক, অর্গানজা, সব রকম ফ্যাব্রিক নিয়ে আমরা কাজ করি। তো এই শাড়িটা এরকম কাজে আমি এতটা লাইট ওয়েট সত্যি এক্সপেক্ট করিনি, মানে আমি ভেবেছিলাম আরো একটু হেভি হবে, মানে এতটাই লাইট ওয়েট। যারা মানে মনে করছো যে স্টোরে আসতে পারবে, আমি বলবো তারা অবশ্যই স্টোরে এসে একবার শাড়িটার সামনে থেকে দেখে যে আমি এতটুকু মিথ্যে কথা বলছি কিনা, এতটা লাইট ওয়েট শাড়ি রংকাটে আমি সত্যি ভাবতে পারিনি। মিনাকারি প্লেন দুটোই ধর, যেটা সবাই বলবে সেটা দেখাস। আচ্ছা, একটা ম্যাজেন্টা কালার আছে না রিলে, দেখাবো না, রিলে যেটা দিয়েছি সেটা মিনাকারি দেখাবো দিদি, সব কটাই দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। আজ না পেলে পরে এনে দিতে পারবে কি? দেখো, আর যদি পেয়ে যাও ডেফিনেটলি খুব ভালো কথা, আর যদি না পাও তাহলে সেগুলো প্রিবুক হয়ে যাবে। প্রিবুকিং টাইমিং 25 to 30 ডেজ। হ্যাঁ, কালার যেটা চাইছো কালার অ্যাজ ইট ইজ সেম হবে, ঠিক আছে, সেম কালার পাবে। দেখে বোঝা যাচ্ছে ভীষণ লাইট ওয়েট, মানে ভীষণই লাইট ওয়েট। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পাল্লা, এটা ব্ল্যাকের সাথে যাচ্ছে, এটা আমার খুব পছন্দ, মানে আমি সচরাচর ব্ল্যাকটা অতটা প্রেফার করি না, ও পছন্দ করে, বাট এই ব্ল্যাকটা খুব ভালো লেগেছে। প্রাইস ইজ 17,000। পিওর রংকট খড্ডি। দিদি তোমার পিছনে রেড, পিঙ্ক, গ্রিন, মারুনটা কি শাড়ি? রিলের সেকেন্ডেরটা দেখিও, রিলের সেকেন্ডে কি শাড়ি দিয়েছিস দেখ, প্লেনটা দিচ্ছিস তাই তো? প্লেন দিচ্ছি, হ্যাঁ প্লেন রংকাট দিচ্ছি, প্লেন রংকাটের প্রাইস তোমরা গেস করো, অনেক জায়গায় দেখেছো, একটু গেস করো। প্লেন রংকাট, ওকে, একটা মিনাকারি দিবি তো পারমিতা? একটা মিনাকারি দিস,
দুটোই দেখাবো। এইটা মিনা, হ্যাঁ মিনা দেখলেই বুঝতে পারবি। হ্যাঁ এই তো মিনা, ঠিকই দিয়েছে। হ্যাঁ আচ্ছা দুটো দুদিকে ধরছি, যেটা দেখতে বলবে সেটা দেখাবো। ফোনটা একটু কমেন্ট করো। আমার উফ মার ডালা, কি মার ডালা, কি হয়েছে? ইএমআই সিস্টেম হচ্ছে, ইএমআই সিস্টেমটা আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি। যেটাই বুক করছো আজকে লাইভ দেখে, যাই বুক করছো 50% তোমাকে আজকে পেমেন্ট করতে হবে। বাকি যে 50%টা থাকবে, আমি হিন্দিতেও বলে দেবো, বাকি যে 50%টা থাকবে সেটা তোমাকে মের 17 তারিখের মধ্যে ক্লিয়ার করতে হবে। দেন তোমার প্রোডাক্টটা ডিসপ্যাচ হবে। যদি লেট হয়, গ্রেস পিরিয়ড আমরা 5 days দিয়ে থাকি। যদি তোমার যেটা টাইম থাকবে, ধরো 17 তারিখ টাইম, তুমি সেটা 20 তারিখের মধ্যে বা 22 তারিখের মধ্যে পেমেন্ট করো, কোনো এক্সট্রা চার্জেস লাগবে না। কিন্তু যখনই সেটা 22 তারিখের পর হয়ে যাবে তখন কিন্তু তোমাকে এক্সট্রা 500 রুপিস দিতে হবে, ঠিক আছে? তাসার ক্রেপ দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি বলে দিচ্ছ, থ্যাংক ইউ শাইনি, মানে এতটা হেল্প না তুমি করো লাইভে। আচ্ছা আরেকটা মিনাকারি আছে, ঠিক আছে? মিনাকারি রাঙ্কাট, বলো কোনটা দেখবে? এটা মিনাকারি রাঙ্কাট, এটা প্লেন রাঙ্কাট আছে। হ্যাঁ মিনাকারির মধ্যেই, প্লেনের মধ্যেই অমব্রে আছে। আমি সব দেখাবো। আগে বলো কোনটা দেখবে, মিনাকারিটা দেখবে নাকি প্লেনটা দেখবে? একটুখানি কমেন্ট চাই। কমেন্ট কোথায়? কমেন্ট করো, আমি সেটা দিয়ে শুরু করবো, মানে সেটাই দেখাবো তাহলে সেই সিরিজটা। একটু কমেন্ট করো। এটা যাচ্ছে প্লেন, এটা যাচ্ছে মিনাকারি, ঠিক আছে? প্লেন অমব্রে। আচ্ছা প্লেন, ওকে প্লেনই দেখাচ্ছি। তাহলে প্লেনটাই দেখাচ্ছি। দুজন কমেন্ট করেছে প্লেনটা, তাহলে প্লেন দেখাচ্ছি, পরে মিনাকারি দেখাচ্ছি। এখানে রাখলাম পারমিটা, বুঝলি, মিনাকারিটা প্লেন। ওকে চলো, তোমরা প্লেন বলছো যখন, প্লেনের দামটা একটু গেস করো। তাহলে প্লেনের দামটা একটু গেস করো কি হতে পারে। প্লেন রাঙ্কাট, ওকে একটু গেস করো, একটু गेस चाहिए। पीपी ऑफ प्लेन, रजनी मैम पीपी अभी तक नहीं बोली हूँ, अब मैं गेस करने के लिए बोल रही हूँ आप लोगों को। आप लोग गेस कीजिए। दिस इज द पल्लू, ओके ये जाएगा आपका पल्लू एंड ब्लाउज पीस रहेगा ये। दिस इज द बीपी पोर्शन, ओके ये जाएगा इसका बीपी। हेलो नम्रता मैम, 15K टू मिनिमम हवा उचित, लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू नम्रता मैम। दीपांजलि दी लिखे 9500, ओके। और बाकी একটু কমেন্ট চাই, দেখে নাও। फर्स्ट कलर, ओके फर्स्ट कलर प्लेन रंगकट। रजनी मैम लिखा है 13,500, ओके 13,500। नेक्स्ट, এটা কি প্লেন? হ্যাঁ প্লেন। একটা অমব্রে দে, প্লেনে একটা অমব্রে দে। এটা হ্যাঁ দে না। নেক্সট একটা প্লেনে অমব্রে দিচ্ছি, সবাই একটুখানি গেস করো। 13,500 লাস্ট বলেছেন। এই তো অপোজিট দিকে দেখ না, ওদিকে এখানটা লক, ওখানটা দিয়ে খুলতে হবে। ওখান দিয়ে পাল্লু যেখানে সেখান দিয়ে খুললাম তো, কালকে ছবি তুললাম। এই তো ছেড়ে দে, সুতোগুলো পেছনে। এটাই তো আলিয়া ভাটেরটা। হ্যাঁ জাস্ট দেখো না, আলিয়া ভাটেরটাকে দেখতে চাইছিলে, দেখো सेम पीस। दी पीपी ऑफ योर्स मैम, मेरा वाला साड़ी का प्राइस मैं बता देती हूँ, बोल तो 10K। मौसुमी दी लिखेছো 10K, ओके ओके। আর কেউ? मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 5995, ठीक है 5995। आलिया वाला साड़ी देख लीजिए, ये प्लेन रंग कट है, ठीक है ये प्लेन रंग कट बट ओम्ब्रे पे है, प्लेन रंग कट बट ओम्ब्रे पे है। दिस इज द पल्लू, ये जाएगा इसका पल्लू। এটা মিনাকারিতে দিলি তো, প্লেন একটা ছিল, এটা মিনাকারিতে দিয়েছিস। হালকা কালার, এই যে দেখ রোল হওয়া। হ্যাঁ 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 এটা মিনাকারি। अच्छा এটা মিনাকারিতে রয়েছে, ঠিক আছে এটা মিনাকারিতে রয়েছে, आलिया भट्ट मीनाकारीটা, ओके। दिस इज द पल्लू। मीनाकारी में आप लोग देख के आप लोग समझ जाओगे, इस टाइप का वर्क मिलेगा, ये मीनाकारी का है। एंड देख लीजिए कितना सुंदर है, कलर पैलेट देखिए इतना सुंदर है ना। इसका प्राइस बोलो। मीनाकारी रंगकट का प्राइस मैं बता देती हूँ। एंड ये जाएगा इसका बीपी, ठीक है दिस इज द बीपी। ये आलिया भट्ट का जो साड़ी है ना वो वाला रंगकट है। कलर ऑप्शन देखिए, कलर देखिए कितना सुंदर है,
15,000 और इंट्रोडक्टरी प्राइस 14,500। 15,000 ये रंगकट का प्राइस मैं बोल रही हूँ, रंगकट मीनाकारी का प्राइस मैं बोल रही हूँ। 15,000 प्राइस है, इंट्रोडक्टरी प्राइस रहेगा 14,500। পিওর রংকাট মিনাকারি। ওকে, ये আলিয়া ভट्ট वाला শাড়ি है। এটা কি রেড নাকি পিঙ্ক? এটা পিঙ্ক ডিয়ার, এটা পিঙ্ক। দেখো ये जो आलिया भट्ट ने पहना था সেম পিস, যেটা আলিয়া ভट्ट পরেছিল সেম পিস, ঠিক আছে, একদম সেম টু সেম। ওরাও পরে, ওরাও এসব শাড়ি পরে, এমন না যে ওরা পরে না, ওরাও পরে। চলে বাকিটা দেখ। হ্যাঁ আচ্ছা, এটা দেখিয়ে নেবো আমি। আচ্ছা প্লেন রংকাট এবার দেখাচ্ছি, এটা প্লেন, ঠিক আছে, প্লেনের মধ্যে অমরে। প্রাইসটা বলে দে, প্লেনের মধ্যে অমরে। এটা দেখো, এটার কথা আমি বলছিলাম, কি সুন্দর না কালারটা। প্লেন অমরে রংকাট, ঠিক আছে, প্লেন অমরে রংকাট। দেখো ভীষণ সুন্দর। 11,300, অফার প্রাইস 10,800। 11,300 যাচ্ছে এটার অরিজিনাল প্রাইস, ইন্ট্রোডাক্টরি অফার প্রাইস যাচ্ছে 10,800। 10,800, ঠিক আছে। প্লেন প্লেন যাচ্ছে খড্ডি, প্লেন বন্দেজ খড্ডি যাচ্ছে, ঠিক আছে, প্লেন বন্দেজ খড্ডি। দিস ইজ দ্য প্রাইস। অদ্ভুত সবকটা কালার প্যালেট আমরা এখানে আছে, তো এখানে আমরাই মানে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি, আমি কোনটা ছেড়ে কোনটা নেবো। ও তো একটা নিয়ে নিয়েছে, দেখে নাও। মানে ইন্ট্রোডাক্টরি প্রাইস যাচ্ছে 10,800, ঠিক আছে, 10,800। এটা প্লেন খড্ডি যাচ্ছে, প্লেन बंदेज खड्डी, ठीक है, विदाउट मीनाकारी, प्लेन बंदेज खड्डी। ओम्ब्रे पे जा रहा है, कलर देख ही रहे हो, एक न्यूड शेड है, उसके साथ सी ग्रीन का पूरा कंट्रास्ट रहेगा, ठीक है। এটার কথা পসিবলি বলছিলাম, এটার কথাই বলছিলে মোহিনী, কালারটা খুব সুন্দর এটা। হ্যাঁ এটাই দিয়েছিলাম লাইভে, না এটা দিইনি, আলিয়া ভাটেরটা দিয়েছিলাম রিলে। প্লেনের মধ্যে পিঙ্ক অমব্রের মধ্যে হবে কি? হ্যাঁ আছে, অপশনস প্রচুর রয়েছে শ্রেয়া, আমি একটা একটা করে সব দেখাচ্ছি। দেখানো হয়নি নিচেরটা। হ্যাঁ তুই আয় দেখা, ওটা তো মিনাকারি। নে পারবি তো দে এবার। প্লেনটা দেখানো হয়ে গেছে, পিঙ্ক না না, প্লেন পিঙ্কটা এখানে রাখছি কেন? তো মিক্স হয়ে যাচ্ছে। পিঙ্ক তো দেখাইনি, ওটা তো রংকাট। কোথায় রংকাট এটা? না এটা তো দেখাইনি আমি, ভুল করে রেখে দিয়েছো। না না, তুই গায়ে দিলি না তখন। चलिए अभी दिखाती हूँ प्लेन पे कुछ। গায়ে পুরো দেখাসনি, জাস্ট ধরেছিস, তুই ওখানেও রেখেছিস, ভুলভাল করে যা পেরেছিস করেছিস। चलिए प्लेन दिखा रही हूँ। कलर देखिए, प्रॉपर रेड कलर आपका रहेगा, प्रॉपर रेड, ब्यूटीफुल है, प्रॉपर रेड कलर। जस्ट इमेजिन द साड़ी विथ अ ग्रीन ब्लाउज और अ रेड ब्लाउज। प्राइस ऑफ द ब्लू वन, जो साड़ी मैंने पहनी है उसका ऑफर प्राइस है 17,000, 17,000 प्राइस है ऑफर पे। मैम प्लीज शो सव्या बॉर्डर, आज दिखाएंगे मैम सव्या बॉर्डर। सी दिस इज द पीस, ओके। ये सब साड़ी लाइक कोई भी पहन सकता है, इतना लाइट वेट है, इतना सुंदर है। दिस इज द वर्क, दिस इज द वर्क, ये आपका पूरा बॉर्डर रहेगा। इसका प्राइस है 10,800, ओके। दीज आर प्योर 96 ग्राम्स जॉर्जेट, बहुत बहुत कंफर्टेबल एंड लाइट वेट है। दिस इज द पल्लू पोर्शन ऑफ द साड़ी एंड दिस इज द बीपी, दिस इज द बीपी विथ दिस ब्यूटिफुल बॉर्डर। একদম নিজের বিয়ের যে কোনো অনুষ্ঠানে পড়তে পারবে। इवन যারা एनिवर्सरी पे, जो लोग मांग रहे हो ना कि एनिवर्सरी पे कुछ ऐसा पहने कंफर्टेबल एंड सुंदर, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस पीस, ओके। प्राइस इज 10,800 ऑफर प्राइस, 10,800 ऑफर प्राइस। सेलिब्रिटी एकदम पूरा सेलिब्रिटी पीस ही है। नेक्स्ट कलर मैं दिखा रही हूँ, इट्स अ ब्यूटिफुल शेड, ये प्लेन पे दिखा रही हूँ, इट्स अ ब्यूटिफुल शेड, देखिए। वाओ, एकदम जो क्या बोलते हैं इसको, लाइक प्रॉपर हॉट पिंक, प्रॉपर हॉट पिंक कलर। इतना समझ में कैसे लाइक कैसे समझाऊ कलर को, जस्ट लुक एट द कलर, वाओ। इसके साथ अब ब्लू ब्लाउज भी कितना प्यारा लग रहा है, इसके साथ पिंक ब्लाउज या फिर थोड़ा डीप पिंक कलर का ब्लाउज भी यू कैन टीम अप। তোমাদের লাইভে আসলে মনে হয় সবকিছু নিয়ে নি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের রোজ লাইভের আগেই নিজের কালেকশন দেখে মনে হয় নিজে 3-4টে শাড়ি নিয়ে নি। এরকম করিস না। সি দিস ইজ দ্য কালার, ওকে,
एंड ये जाएगा इसका पल्लू पोर्शन। वाओ, पल्लू भी बहुत ब्यूटीफुल है। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज ओनली 10,800। ओके, ऑफर प्राइस है 10,800। मैंने ओरिजिनल प्राइस एक बार लाइव पे बता दिया, मैं बस ऑफर बता रही हूँ अभी। एंड ये आपका रहेगा অমব্রে। হ্যাঁ, এগুলো অনেকে নিজের রিসেপশনেও পরে। হ্যাঁ, মানে সত্যি রিসেপশনে পরার মতোই শাড়িটা, প্লেনে অমব্রে। ও দিদি, দিস ইজ অলসো ভেরি প্রিটি। কেন, প্লেনের অমব্রে গুলো খুব সুন্দর। এটা শ্রেয়া চাইছিল না হ্যাঁ, পিঙ্কের সাথে। শ্রেয়া তুমি যেরকম চাইছিলে এক্স্যাক্টলি সেটাই দেখাচ্ছি। জাস্ট লুক এট দ্য পিস, জাস্ট লুক এট দ্য পিস, ইটস ভেরি প্রিটি। না, ওয়ার্ক ডিফারেন্ট আছে। হ্যাঁ, কি দেখে একবার ডিজাইনটা দেখে। সি, দিস ইজ দ্য কালার, দিস ইজ দ্য শাড়ি। प्राइस इज 10,800। ओके, 10,800। थैंक यू सुष्मिता मैम। অনেকগুলো অপশন দেখিয়েছি এখানে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর সুন্দর। सी, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड इसका बीपी रहेगा, ये आपका रहेगा बीपी। दिस इज द बीपी। ये सब पॉलिश करके जाएगा, आप लोग जब भी बुकिंग करोगे उस हिसाब से पॉलिश हो जाएगा। 2 to 3 days फॉर पॉलिशिंग टाइम। ठीक है, दिखा देती हूँ बीपी। बीपी आपका पूरा ये कलर पे जाएगा विद दिस ब्यूटिफुल बॉर्डर। ठीक है, विद दिस ब्यूटिफुल बॉर्डर, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। আমি বলবো যারা এখনো নাওনি, আমার একটাই মেবি খাড্ডি আছে, মানে এরকম একটা শাড়ি সত্যি দরকার। মানে প্রত্যেকটা কালার, কেউ একটা কালার নিয়ে বসে থাকতে পারবে না, মানে মনে হবে প্রত্যেকটা কালার নিয়ে নিয়ে কনফিউশন বাড়বে যে কোনটা বেশি সুন্দর। এটা অমব্রেতে, অমব্রে पे था ये वाला 10,800। चलिए दूसरा पीस। पिंक का और एक डिजाइन मैं दिखा रही हूँ। एक डिजाइन दिखाया था, ये और एक डिजाइन है। देखिए, ये ऐसे जाएगा पूरा, ये बहुत बढ़िया डिजाइन। यू कैन सी द डिजाइन, इट्स वेरी प्रिटी। ভালো লাগছে না, কেউ লাভ কেয়ার দিচ্ছে না। सबाई को आप लोग क्या सब मन से देख रहे हो? थोड़ा सा कमेंट कीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ভালো করে কথা বলছিল। सी, दिस इज द पीस। ओके, थोड़ा तो एक्सक्लूसिव पीसेस दिखाना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर लाइव वरना इतने मैसेज आते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, वैसा देखना था। तो पिक्चर तो हमेशा पॉसिबल नहीं होता देना, तो थोड़ा बहुत तो लाइव में हम लोगों को एक्सक्लूसिव पीसेस दिखाना पड़ेगा फॉर लाइक आप लोगों के लिए। এটা এক্স্যাক্টলি আলিয়ার ডিজাইনটা, তাই এটা আমি বলতে পারবো না, বাট ডিজাইনটা মানে কনফিউজিং বলা, বাট কালার টোন পুরো প্যাটার্নটা কিন্তু সিমিলার। যেটা দেখালাম, মুগ্ধ হয়ে গেছে। একটু বেশি কমেন্ট চাই শাইনি, মুগ্ধ তো ডেফিনেটলি হবে, তোমাদের মুগ্ধ করাই আমাদের কাজ। लुक एट द डिजाइन, देखिए, वाओ, मैं पूरा एकदम ओपन करके दिखा रही हूं। লাগছে ইচ এন্ড এভরি পিস। শাইনি নিজের বিয়ের জন্য একটা নিয়ে নাও। See, this is the pallu and this is the BP. This is the BP. Okay, ये आपका BP पे शाइनी खाली बक बक करे जाए, झिंचक लाई होচ্ছে। Beautiful design. Thank you, ma'am. See, this is for your border, sleeves border. ठीक है, चलिए next color black, ताई तो আচ্ছা, দুটো আলিয়ার ডিজাইন আছে নাকি? না, ওটা আরেকটা কালার প্যালেট। অমব্রেতে প্লেন, ওটা প্লেন। अच्छा, और एक भी दिखाऊंगी ऑम्ब्रे पे, बहुत सुंदर पीस। वाओ, এটা রেড মনে হয়। जस्ट लुक एट द पीस। রেড, এটা অমব্রে। না, আমি ওইটার কথা বলছি। এই যে প্যাস্টেল শেডটা। আরে এটা বুঝেছি। হ্যাঁ, দেবো তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেবে দেবে, সব দেবে। 10,800 ব্ল্যাক, 10,800। একটা নিতেই হবে, নইলে ঘুমাতে পারবো না। চলে এসে নিয়ে ফেলো, ঘুমিয়ে পড়বে। সেটা জানি না। प्लीज शो ऑरेंज एंड रेड कॉम्बिनेशन। मैम हो जाएगा, अगर आप ऑरेंज रेड मांग रहे हो, कोई भी डिजाइन आप चूज कर ले, या फिर कोई भी पीसेस आप देख लो, सब कलर पे हो जाएगा। रंग कट बोलिए, ऑम्ब्रे बोलिए, सभी पे हो जाएगा। रंग कट में नहीं आएगा। सी, रंग कट का मतलब ही है बहुत सारा कलर। आई मीन कोई भी आप चाहते हो तो हो जाएगा। सी, दिस इज द पीस। ओके,
ब्लैक, ये आपका रहेगा ब्लैक के ऊपर ऐसे पूरा डिजाइन। देखिए 2 डिजाइन है इसमें, ये दूर से समझ में आएगा। देख রানী দেখিয়েছি ম্যাম, আরো একটা আছে দেখাবো। দুটো রানী টোটাল দেখালাম, আই গেস 2 থেকে 3টে তো দেখিয়েছি, আরো আছে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। 10,800 ইন্ট্রোডাক্টরি প্রাইস, 10,800। মিনাকারি রানী কালার দেখাও প্লিজ, মিনাকারি রানী কালার দেখাবো, আছে এখনো দেখানো হয়নি, মিনাকারিটা দেখাবো। সি দিস ইজ দ্য পল্লু, ओके, एंड बीपी इज प्लेन ब्लैक। इसके साथ आप लोग डिजाइनर ब्लाउज भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा इसके साथ एक बढ़िया सा डिजाइनर ब्लाउज, बहुत बढ़िया लगेगा। मैं खुद इसके साथ एक डिजाइनर ब्लाउज बनाऊंगी। इसके बाद ना एकदम धमाका लाइव होगा, एकदम बजट फ्रेंडली आज के है। इसके बाद अफोर्डेबल कलेक्शन दिखाऊंगी, एकदम लाइक कल जैसे हुआ था, एकदम ऑल सोल्ड तो लेकर पूरा एकदम काराकारी हो। बस दीदी का हिंदी स्टॉप हो गया। তুমি একটা নাও নিজের বিয়ের জন্য, আচ্ছা ওকে বলছে দিস ইজ ফর দ্য বর্ডার। ওয়াও দিদি সবকটাই তো সুন্দর, কি করে একটা নেব? আমি একটা নেবই, তুই তো নিয়ে ফেলেছিস, আবার কি নিবি? আরো একটা নেব মনে হচ্ছে, দেখ। ওয়াও হ্যাঁ এগুলো মারাত্মক। দাও पीपी अर्चना मैम, प्राइजेस इंट्रोडक्टरी प्राइजेस 10,800, EMI ऑप्शन आल्सो अवेलेबल। এটা আমাকে ভালো লাগছে কিনা তোমরা একটু বলো, আমি একটু জানতে চাই। আমি নিজে কনফিউজ হয়ে গেলাম এতগুলো শাড়ি দেখাতে গিয়ে। এটা কি একদমই বন্ধ? তাহলে আমি এটা দেখিয়ে দিই, মিনাকারিটা। চলিए मैं मीनाकारी दिखा देती हूँ। এটা ও এটাই, এটা আরেকটা আছে मीनाकारी वाला दिखा ছেড়ে দে। रेड पिंक, चलिए रेड पिंक एक दिखा दी। এটা নেব। এই একদম আমার সাথে এগুলো করবি না তুই, তোর অনেক রেড শাড়ি, আর কত নিবি? এইটা কেমন লাগছে বলো? ব্ল্যাকে পার্পল খাডিটা দেখাও না, ব্ল্যাকে পার্পল খাডিটা দেখাবো। खड्डी पार्पल खड्डी কোথায় গো? पीसटा देखो, जस्ट कॉम्बिनेशनটা देखो। आप लोग डेफिनेटली ये सब रिसेप्शन पे, खुद के रिसेप्शन पे ये सब पहन सकते हो। अभी तो रिसेप्शन पे एकदम लाइट लुक देते हैं सब लोग, लाइट लुक ही पसंद है बेसिकली। जस्ट लुक एट द कलर, এটা ঘেমা মারাত্মক মানে যারা এরকম টাইপের চাইছো না, মানে ভীষণ ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। দিস ইজ দ্য পল্লু। থ্যাংক ইউ দেবিকা ম্যাম। ডেফিনেটলি মানে যারা এই পিসটা অসাধারণ দেখতে, এই কালার কম্বিনেশনটা মানে কি বলবো, হয়তো আরো ইনস্টাগ্রাম সার্চ করলে অনেক সেলিব্রিটিকেই দেখতে পাবে। আলিয়ারটা যেহেতু খুব মানে ভাইরাল হয়েছিল তাই সবাই বলছে। ইভেন রানী মুখার্জি পরেছে, জাহ্নবী কাপুর পরেছে, অনেকে পরেছে, কীর্তি সেনন পরেছে, জানি না কীর্তি সেনন পরেছে। আমি তোদের বাড়িতে থাকি না, নিজে জানতে পারবো। ম্যাজেন্টা কালারটা একবার দেখাও না প্লিজ। এখনো দেখাইনি, প্লিজ বলতে হবে না। এগুলো কি শাড়ি পূজারি? এগুলো পিওর खड्डी जॉर्जेट যাচ্ছে, পিওর खड्डी बंदेज खड्डी बेसिकली। एंड द प्राइस इज इंट्रोडक्टरी प्राइस इज 10,800, EMI ऑप्शन आल्सो अवेलेबल। 10,800 ombre। চোখ আটকে গেছে, শাড়িটা ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। ওকে, अनदर आलिया वाला पीस। हाँ ये प्लेन पे है, এটা দেখতে মানে দারুণ দেখতে। ওকে, अनदर आलिया তোমাদের वाला কাছে বললে তোমরা কি সরু বর্ডারে রেশম কাতান এনে দাও। রেশম কাতান তো রয়েছে ম্যাম, অনেক পিস। সুনন্দা ম্যাম রেশম কাতান অনেক পিসেস রয়েছে, কালকেই আমি লাইভে দেখিয়েছি। अनदर आलिया वाला पीस अगर किसी को लाइक चाहिए डेफिनेटली। इसका क्या प्राइस है? 10,800। दो वाला दो दिखाया है एक आपका मीनाकारी में, एक आपका विदाउट मीना में। ये एग्जैक्टली आलिया वाला पीस है, एकदम डिजाइन वाइज भी आलिया वाला पीस है, एकदम डिजाइन वाइज भी है। এটা একদম প্রপার, তুই যেটা বলছিলি একদম প্রপার। सी दिस इज द कलर। अभी तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ आप लोगों को दिखाते दिखाते कि कौन सा वाला लुक खुद के लिए। आप लोग सजेस्ट कीजिए कौन सा वाला लुक खुद के लिए। आप लोग तो देख रहे हैं, आप लोगों को पता चल रहा है कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा सुंदर है। सभी सुंदर है बेसिकली, लेकिन होता है ना एक इसमें अच्छा, बहुत अच्छा।
সে তো যতই আমরা সেজে নিই, থোড়ি আমরা আলিয়া ভাট হয়ে যাবো, থোড়ি আমরা আমরাই থাকবো আমাদের মতো করে। আমি দুটো অম্ব্রের মধ্যে কনফিউজ, কোন কালারটা বলো? সি দিস ইজ দ্য শেড, মাই গুডনেস, মানে সত্যি বলছি, মানে আমার ইচ্ছে আছে নেওয়ার, আমার বার্থডে আছে সামনে, ডেফিনেটলি একদিন পরে যাব। এটা এই বার্থডেতে পরে যাওয়ার জন্য মনে হয় 3 থেকে 4-5টা শাড়ি নিয়ে নিচ্ছি, এর প্রতি বছরই নেওয়া হয়, আলটিমেটলি কোথাও যাই না। ভাই এটাই নিয়ে আমি, তুই যা তো 10,800 লাস্টে দেখবো এটা, আমিও লাস্টে একবার দেখবো। সব বাজে কথা কম, আমি দেখে ও মা এই কি বাজে কথা, বাজে কথা। ওয়ার্ড্রপে একটা মাস্ট, একদম একদম। আমার ওয়ার্ড্রপ এখন শাড়িতে ছয়ে গেছে। আর মা বলছে যে শাড়িগুলো তো নিচ্ছিস, এত এত শাড়ি নিচ্ছিস তোরা দুজনে, শাড়ি নিচ্ছিস, সুন্দর করে ব্লাউজেস বানাচ্ছিস, পরছিস, কিন্তু বিয়ে বাড়ি তো পাস না, কোথায় পরে যাবি? আমি তো ছোটখাটো একটু কিছু ঘুরতে হলে আমি পরে নি। তুমি রেড আর ব্ল্যাকটা নাও, দুটো শর্মিস শাড়ি, দুটো নিয়ে কি করব? ব্ল্যাক না, ব্ল্যাক প্রচুর দিয়েছে। এটা রেড, এটা প্রপার রেডও না, রেড অনেক শাড়ি, মানে না এটা রেড কালার। হ্যাঁ এটা प्रॉपर रेड। 10,800 ओके, प्राइस इज 10,800। ये सब पॉलिश होके जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। ये सब रॉ पीसेस में दिखा रही हूँ एकदम। ये आपका रहेगा साड़ी, दिस इज द पल्लू पोर्शन एंड ये आपका रहेगा बीबी पोर्शन, ठीक है। কবে বার্থডে জিজ্ঞেস করছে? আমার বার্থডে 30 তারিখ, 30th of April। सी दिस इज द बीबी, ठीक है। प्राइस मैम इसका प्राइस है 10,800। रेड रानी कॉम्बिनेशनটা হ্যাঁ এটা খুব সুন্দর, মানে আমি তো রংকাট আর অমরের আর প্লেন সবেতেই কনফিউজ হয়ে গেলাম। সি দিস ইজ দ্য পিস, প্রাইস ইজ অনলি 10,800। ওয়াও, এর পরের কম্বিনেশনটা মানে জাস্ট দেখো, আমি কিছু বলবো না, তোমরা দেখে বলো। আমরা নেব করবি না, কাস্টমার আমরা নেব তারপরে। আরে তাতে কি হয়েছে, অনেক পিসেস হয়ে যাবে। খাবো একদম একদম ডেফিনেটলি ম্যাম, একদম। ও বাবা এই তো আছে, কি একজন অমরে চাইছিল না সানসেট কালারে? সানসেট তো বললাম, এটা দেখলে পাগলই হয়ে যাবে। খুলবো আমি না, বাও ভাই, এটা তো আরেকটা কালার, এটা খুলতে হবে, দেখানো যাবে না, টান আস্তে করে খুলে যাবে। এই আমি একটা নেব মনি প্লিজ। হ্যাঁ নিবে, ইএমআই নিলে শাড়ি কি আফটার পেমেন্ট পাওয়া যাবে? হ্যাঁ ডেফিনেটলি পূজা ম্যাম, ইএমআই নিলে অবশ্যই আপনার ইএমআই ক্লিয়ার হবে, তারপরে আপনার শাড়ি ডিসপ্যাচ হবে। অসাধারণ, জাস্ট এইটা দেখ, এইটা কি জানি একটা চাইছিলে, ও এক্ষুনি লাইভে বললো যে অরেঞ্জ ইয়েলো আছে নাকি, জাস্ট ফাটাফাটি। এটা সানসেট কালার, কোনো কথা হবে কি এই শাড়িটার জন্য? ঈদের আগের আলিয়া ভাটটা, তুই এবার বোঝ কোনটা কি আলিয়া ভাট, আলিয়া ভায়োলেট পিঙ্ক। ইস বাবার আগের রেডটাও খুব সুন্দর, এটা হাম সাথ সাথে কারিশমা কম্বিনেশন। একদম একদম একই। তুই কি ন্যাকামো নাকি, তুই দেখিসনি হাম সাথ সাথে? আমার ওরকম মনে নেই কারিশমা কাপুর কোন শাড়ি পরেছিল, এটা পরেছিল। তুই সরি ভাই, আমার 12 এর এতে সিলেবাস ছিল না। মিনিমাম ধরে না সবাই কমসে কম 6-7টা দেখলেও কনসে তো ইউপিএসসি এক্সাম যে আমার মনে থাকবে কে কোন পড়েছিল, দেখে টস করে নেব। একদম একদম ডেফিনেটলি। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন এন্ড দিস ইজ দ্য বিবি, ঠিক আছে। হেভি ভাই, মারাত্মক দেখতে, মানে মারা। অরেঞ্জ রেড ইয়েলো কেস করেছে। আরে সত্যি বলে, কি জানিস না, আমি কি করে জানবো কে কোনটা পরেছে? আরেকবার দেখাবে প্লিজ। আগে কি দেখালি রে? রেডটা? হ্যাঁ দেখাবো, হ্যাঁ দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা দেখো 10,800, ইন্ট্রোডাক্টরি প্রাইস 10,800। মানে দিদি হচ্ছে কি বলতো, একটা মানুষ ধরো সে অলরেডি পেস্ট অফ রয়েছে কোন একটা কারণে, ইচ এন্ড এভরি টাইম আমি একটা শাড়ি দেখাচ্ছি লাইক এটা আমি নেবো করে যাচ্ছে। ওকে, দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান আমি আরেকবার শো করে দিচ্ছি ফর শ্রেয়া। ওকে, দিস পিস 10,800, ওকে 10,800। এটাও খুব সুন্দর। হ্যাঁ, আমার রেড প্রচুর আছে। সো আলিয়া ভাট উইদাউট মিনাকারি, আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা দেখিয়ে দে তো। এটা না, আলিয়া ভাট উইদাউট মিনাকারি।
আরে রিওয়াইন্ড করলে না আগে যায়, বুঝলি তো, মানে ইনস্ট্যান্ট এটা 10 সেকেন্ডস রিওয়াইন্ড, ওটা আমি দেখেছি। 10 সেকেন্ডস রিওয়াইন্ড হবে, মানে বুঝেছিস 10 সেকেন্ড করে যাবে। নজর দিলে দিয়ে রাখছে সবগুলোতে মৌমিতা ঘোষ রায়, বি কেয়ারফুল। আর ওকে কেয়ারফুল কি, ও তো এখানেই থাকে, এখানে এসে হল্লা মাচাবে। সি দিস ইজ দ্য পিস, রিপিট করলাম। ওকে দি পার্পল দেখিয়ে দিয়েছো না সোলাঙ্কি? এই দেখাবো, জাস্ট দেখাবো। পার্পল মিনাকারি খুলেছি, আরেকটা আছে ওটাও দেখাবো। এটা একটা অমলেতে, এটার প্রাইসটা একটু বলিস। ये आपका रहेगा मीनाकारी मीनाकारी पे, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस 15,000 और इंट्रोडक्टरी प्राइस रहेगा 14,500। 14,500 এটাও সুন্দর। EMI অপশন अवेलेबल। यस 14,000 কি বলছো শাইনি, বুঝলাম না। আমি নেবই। আরে তুই নিস, তোকে কে বলেছে নিতে না, নিস। সি দিস ইজ দ্য কালার। ওই যে তোমার মনি নজর দিচ্ছে তাই বললাম। বানি ম্যাম লিখেছে वाओ, थैंक यू बानी मैम। सी दिस इज द कलर, दिस इज मीनाकारी। आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मीनाकारी देखने से ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज मीनाकारी, प्राइस इज 14,500। ये आपका इंट्रोडक्टरी प्राइस है, ठीक है। दिस इज द पल्लू एंड ये जाएगा बीपी, ठीक है। दिस इज द बीपी, दिस इज द बीपी पोर्शन एंड बॉर्डर पे देने के लिए ऑफ कोर्स बॉर्डर रहेगा। इतना देख के मेरा मन अभी लग रहा है कौन सा लू, कौन सा लू। सी दिस इज द ब्लाउज। सुपर लेट। हाँ मैम बहुत लेट हो आज, आप बहुत कुछ दिखा दिया मैंने। মনি নজর দিলেই তো আর হবে না, আমি আগে কাস্টমার, আমায় দিতে হবে, তারপর ও নেবে। আরে ভাই নিস, তুই এখন কি লাইভের মধ্যে ঝগড়া করবি? তুই কি আগে বল, দার্জিলিং থেকে চলে এলি তুই, যত দার্জিলিং তো যাইনি। और ये वाला पीस जानवी कपूर ने पहना था, मैंने इसका पिक्चर भी डाला है, जिनको जो बनना है ले लीजिए। वाओ ने এটাও সুন্দর, এটার কালারটাও খুব সুন্দর। এত শাড়ি, শাড়ির রাজত্বে বসে থাকি। ये वाला कलर जानवी कपूर ने पहना था। দিন পর মৌমিতা দি এসেছে তো লাইভে মজা আসছে। দুটো মিলে 14,000 গলাগলি করে নাও। 14 আমরা ঘুরতে যেতেই পারি বলো, একদিন একটা ছোটখাটো কফি ডেটে। বাট মাই দিদি সো ল্যাথখোর, মানে ওকে যদি বলবে যাবি, মানে ওকে 3 দিন ধরে বলছি চলো একটুখানি শপিং করতে যাই, একটা প্ল্যান করা যাক। এসব বেকার, ও কোথাও যাবে না, ও জাস্ট বলবে, বলে কোথাও যাবে না। তোরা পাত্তা দিস না। আরে হ্যাঁ আমি সকালে এসেছি, এই নিয়ে 5 বার বললাম, সরি এসে গেছি, ভালো দিনে মিস করলে আরো উন্মাদ হয়ে যেত বেচারা। হ্যাঁ মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে ম্যাম। চল আইরিশে চল। আইরিশে যাবো না, আমার তো খুব ভালো লাগে, আমার দিদির কিছুই ভালো লাগে না। আমার দিদি হচ্ছে কি বলে এটাকে, ওই যে মোটেও না, বৈঠকে গিয়ে ওই চীনামাটির কাপে কফি আর ফিশ ফ্রাই খাবে, ঠিক আছে। সি দিস ইজ দ্য পিস, 14,500। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন অফ দ্য শাড়ি এন্ড দিস ইজ দ্য বিপি। মানে বলছি তো, এটা জাহ্নবী কাপুর পরেছিল, একটা আলিয়া ভাট কাজল পরেছিল ব্ল্যাক কালার, বাকিগুলো খুঁজে রাখবো কে কোনটা পরেছিল। বলছে মনির দাস কেবিন ভালো। কোথায় দাস কেবিনটা, কোথায়? কোনোদিন তো যাইনি দাস কেবিনে। এখন যা কেবিনের উদ্ভব হয়েছে বাবা, কত যে ক্যাফে। সি দিস ইজ দ্য পিস, ওইটাও মারাত্মক। 14,500। আরো আছে, এটাও আছে, এটা অমব্রেতে আছে। ये ombre पे मीना 14,500। আলিয়া ভট্টেরটা একদম ওইদিকে দেখিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে, ওটা তুই দেখিয়েছিস। চল আমরা আইরিশে যা গরম, রুফটপে গেলে মজা। রুফটপে কোথায় ঠান্ডা লাগবে? আমার दीदी साथ मैं आयरिश कैफे गई थी, ठीक है। मैं लोग क्या जाता है रूफटॉप कैफे का क्या मतलब होता है कि बाहर बैठेंगे, ठंडी हवा आएगी, मजा आएगा। उनका है कि क्या बाहर क्यों बैठेंगे, एसी पे बैठते हैं, चलो बाहर सब सिगरेट पी रहे हैं, यहाँ पे नहीं बैठना, ठंडी बहुत हवा चल रही है, सर पे दर्द होगा। अरे तेरे साथ आना ही नहीं चाहिए था, एटलीस्ट नॉट लाइक वो एकदम रूफटॉप कैफे के लिए सुटेबल नहीं है। আর 100 বার আলিয়া ভাটটা দেখাবে না, ব্যাং আমি নেবো মনে হয় ওটা। ঠিক আছে মনি তো পাগল, একদম দেখাবো। সি अनदर কম্বিনেশন, ডুয়াল টোন ombre কম্বিনেশন মিনাকারি 14,500। প্লিজ আর বলিস না, এটাও খুব সুন্দর, আমি অলরেডি কনফিউজড, ঠিক আছে। সি দিস ইজ দ্য পাল্লু, দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন
and this is the BP portion. ঠিক আছে, this is the BP. চলো চলো আমরা একটা প্ল্যান করি, কোথাও সবাই মিলে ঘুরতে যাওয়ার। তাহলে সুচিস্মিতা দিও বলেছিল কিন্তু। হ্যাঁ, তাহলে সুচিস্মিতা দিকেও ডেকে নেবো, ওদিকে যদি যারা যারা মিট করতে চাও তারাও একটু বললে তাহলে একসাথে সবাই কোনো একটা ক্যাফেতে মিট করে নেবো। উনো আছে, অনেক আছে ভালো জায়গা, সেগুলোতে মিট করা যাবে। এমনি গল্প গুজব, হ্যাঁ গল্প গুজব করবো, কেউ শাড়ির কথা জিজ্ঞেস করবে না সেদিনকে, তাহলেই হবে। See, this is the piece. ठीक है, प्राइस इज ओनली 14,500। अनादर और भी है एक, এইটা এইটা উপরে যেটা দিলাম আরো আর কোথায় আছে? সব ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডিজাইন গুলো डिफरेंट है, অনেক डिफरेंट, कलर डिफरेंट। सी अनदर पर्पल, जिन लोगों को पर्पल अच्छा लगता है ना, भर भर के है, इसमें बहुत से कलर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, हाँ, जो भी हाँ। कलर बोलोगे। सी दिस इज द কম্বিনেশন। ওকে, আর ওই দিন সবাই শিবন্তিনী শাড়ি পরে যাবে, একদম একদম, সে তো ডেফিনেটলি। শাড়ি পরে যাবে না কেন, আমি তো মানে অলওয়েজ দাঁড়িয়ে আছি, আমার কাছে ভীষণ সুন্দর সুন্দর শাড়ি আছে, মানে পরে যাওয়ার জন্য আমি জাস্ট জায়গা খুঁজি। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন एंड दिस इज द बीपी। ओके, दिस इज द बीपी पोर्शन। इसका बॉर्डर भी आपको सिमिलर मिलेगा, ये वाला बॉर्डर आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्राइस इज 14,500 इंट्रोडक्टरी प्राइस। नेक्स्ट पीस, ये फुल आपका ना, इधर देखाओ जरा दिला, ये आपका रहेगा फुल पर्पल, जाल पे जाएगा, ये आपका जाल पे जाएगा। আরে আগের মেসেজটা দেখ ধুর, কোনটা এই কম্বিনেশনটা একটা প্লেন ombre আছে না, একবার দেখাস। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখাবো, দেখিয়ে দেবো। दिस इज द जाल वन। ठीक है, ব্ল্যাকটা একটু বার করিস, প্লেন ব্ল্যাকটা। 14,500 इंट्रोडक्टरी प्राइस, 14,500 इंट्रोडक्टरी प्राइस। ईच एंड एवरी पीसेस आर सो प्रिटी, मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सा वाला खुद के लिए रखूं। दिस इज द पीस, प्राइस इज ओनली 14,500, EMI ऑप्शन अवेलेबल, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पीस, वाओ, दिस इज लाइलैक एंड ये आपका लाइलैक के साथ पर्पल है। वाओ, वेरी प्रिटी, सो प्रिटी। इवन रंग कट वाले भी इतने अच्छे हैं, जो रंग कट का मैंने दिखाया है, रंग कट वाले भी। পিন পোস্টে রিঅ্যাক্ট করো গাইস। আরে শাইনি, তোমার মতো কেউ পাবে না, তুমি আমাদের খুব ভালোবাসো। सी दिस इज द पीस। সবাই একটু কি প্লিজ পিন পোস্টে রিঅ্যাকশন হবে? হবে কি একটু বলো, একদিন আমার ছেলেটাকে নিয়ে আসবো লাইভে। ব্যাস হয়ে গেল, কিচ্ছু কিনে দেয় না ও, খালি ও আমাদেরকে খালি বকবে। ঠিক আছে, আমরা ধরো তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে গেছি, বলছে এ কি তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলে কেন, শাড়ি সেল করবে না, শাড়ি সেল করনি কেন, মানে এরকম করে বকা দেয়। আমি খাটে বসেছি, এই খাটে বসছো কেন, চেঞ্জ করছো কেন, যাও শাড়ি সেল করো গিয়ে, আমাকে বলছে। দিস ইজ দ্য কালার, দিস ইজ দ্য কালার। চলে আসলো, লাইভে চলে আসবে। প্রাইস ইজ অন, তোকে তো বলেছি নিয়ে একদিন। প্রাইস ইজ অনলি 14,500। বাহ, আমি ভালোবাসি না বল মনি? না না, তুই পাগল হয়ে যাবে এবার। दिस इज द पल्लू, ये आपका बीपी। अच्छा, ওই আলিয়া ভাটটা একবার দেখিয়ে দেবো, ওটা मीनाकारीটা। ओके, ब्लैक रिपीट करने के लिए बोला, इसके बाद अफोर्डेबल दिखाएंगे। 10,800, 10,800 है ये वाला। ये एक एक पीस लीजिए, ये अपने मार्केट प्राइस इसका बहुत हाई है, आप लोग खुद जानते हो, शॉपिंग आप लोग बहुत प्राइस। जयश्री मैम, मीनाकारी का प्राइस है 14,500 एंड जो प्लेन दिखा रहे हैं उसका प्राइस है 10,800। 10,800 फॉर द ब्लैक वन। दिस इज ऑल्सो वेरी। তুই যেটা রিপিট করতে বলি পাতা না, তোর রিপিটটা আমি দেখেছি, তোর রিপিটটা খুঁজতে তারপর তো দেখাতে হবে। বল, একটা প্লেন আমরা আছে না। ओके, ये आलिया भट्ट वाला दिखा रही हूँ, देखिए ये वाला मीनाकारी है। তুই কোনটা বলেছিস বুঝতে পারছি না, তুই আরেকবার বল। ও কোনটা বললে আমি নিজেই কনফিউজ হয়ে গেলাম, এতগুলো শাড়ি। ये आलिया भट्ट वाला दिखा रही हूँ, मीनाकारी पे है। वाओ, 14,500, वेरी प्रिटी। ये पूरा ऐसे जाल के ऊपर जाएगा। ठीक है, दिस इज द पल्लू एंड दिस इज द बीपी। है
ভীষণ সুন্দর দেখতে না দিদি, কোনটা নেবো একটু বল प्लीज। लाइव पर बोलছি। ओके चलिए। अच्छा अभी क्या देखना है आप लोगों को? अभी जो देखना है इधर पे आके बोलो। अच्छा ठीक है। अभी आप लोग बताइए क्या देखना है। আরে ভগবান কিছুক্ষণ আগে যে পার্পল পিঙ্ক মিনাকারিটা ওরকম প্লেন অমব্রেতে একটা আছে না, ওটা দেখা। পার্পল পিঙ্ক মিনাকারি ছাড়া প্লেন অমব্রেতে, মিনাকারি ছাড়া। আর মনে হচ্ছে ওইটা পারমিতা তোর পায়ের পাশে। হ্যাঁ এটা তো রেড পিঙ্ক। এটা তো রেড পিঙ্ক। পার্পল পিঙ্ক দেখিয়েছিস কিছু? আমার মনে নেই, আমি এইটা বলছিস? এটাই বলছে তুই দে। এটা বলছিস? এটা বলছিস কি? দেখ আমি এটা নেব। তোমারটার পিপি কত তন্দ্রাদি? আমারটার প্রাইস আছে তোমার 5995, ঠিক আছে। লাইভে পর हेलो मैम, मैंने इतने लोगों से ऑनलाइन परचेज किया है, बट आप लोगों का पोलाइटनेस एंड ऑलवेज क्वेरी का क्विक रिप्लाई करते हो आप लोग। मुझे प्रोडक्ट मिला, इट्स सो नाइस। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा मैम, थैंक्स अ लॉट। आपका इतना सुंदर कमेंट देखकर हम लोग खुश हो गए। একদমই না রে। তাহলে কোনটা? পার্পল পিঙ্ক দেখিয়েছে, দেখিয়েছিলে প্লেনে। কি রে পার্পল পিঙ্ক দে তো দেখছি ভাই, খুঁজতে হবে এখানে। একটু দাঁড়াও, এখানে পুরো ডাম্প হয়ে রয়েছে। আমি দেখ, আর এগুলো সব মানে হাফ ফোল্ড তো আরো বেশি অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ এটা তো প্লেনে দেখিয়েছিস, প্লেনে বুঝেছিস তো। দেখ তো কোনটা প্লেনে পার্পল পিঙ্ক, দুজনেই বলছে, তার মানে দেখিয়েছি। কথা বলতে থাক। হ্যাঁ নে ধর, এটা ধর। আই থিংক এটা আর পারমিতা তোমাদের তিনজনকেই আমি ভালোবাসি, সত্যি খুবই ভালো লাগে। না দেখেও নিজের দিদিদের মতো মনে হয়। হয়তো ট্রাস্ট হবে না, কজ এত দূর থেকে আমি যার সাথে বন্ডিং ভালো না হয় কিনতে ইচ্ছা করে না। আমি খুব বেশি কিনিও না লাইভ থেকে, বাট তোমাদের সাথে সত্যি কিনি, এতটা আপন লাগে। থ্যাংক ইউ শাইনি। তুমিও লাইভে আসলে আমার খুব ভালো লাগে, সত্যি কথা। মানে তুমি কিছু কিছু আছে না, মানে এই দেখো এটা বলছো, এটা বলছিস কি? দেখ গুলিয়ে, আরে কালার্স গুলো না এরকম ভাবে বোঝাই যাচ্ছে না। মানে কি বলতো, সবকটা না এরকম একসাথে হয়ে রয়েছে তো বুঝতে পারছি না, সেই জন্যই মানে কনফিউজ হয়ে গেছি আমরা। এটা বলছিস হয়তো। 10,800 প্লেন, ঠিক আছে। 10,800 পিওর বন্দেজ। ওকে একটা লাইলাকও দেখিয়েছি, এটা মিনাকারি। ওকে ভীষণ সুন্দর, প্রচুর দেখিয়েছি, হেভি দেখতে। ज्वेलरी लाइफ कब करोगे मैम? पल्ली मैम क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल सकती, कब करूंगी। बैकेर पार्पलটা দেখাও। हाँ डोना मैम दिखा दूंगी मैं। হ্যাঁ একদম ঠিক আছে। ওকে চলো সরাচ্ছি। এবার দেখাবো কিছু সেমি আইটেম, ঠিক আছে। আর আমারটার যদি কালার অপশন কেউ দেখতে চাও, আমারটার কালার অপশন দেখাবো, ঠিক আছে। আমারটার प्राइस যাচ্ছে 5995। प्योर 4x4 ऑर्गेन्जा के ऊपर है, एकदम स्लीम ट्रीम काम मिलेगा। मैं क्लोजली दिखा रही हूँ, काम देखिए, एकदम स्लीक सा वर्क है, पूरा कटदाना एंड पूरा तार का काम मिलेगा। ये दबका तार का काम है। दाड़ा इसे स्निक तो दाड़ा ছড়িয়ে দিলাম, তুই রিমাइंड করে এসেস নে। আমি ईएमआई কত করে? 50% मैम आपको अभी पेमेंट करना पड़ेगा। कोई भी अगर पीसेस बुकिंग कर रहे हो तो 50% आपको अभी पेमेंट करना पड़ेगा। रेस्ट जो अमाउंट है 50% वो आपको 17th ऑफ मई के अंदर क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। জানো মমিতা দি, এর মধ্যে একদিন আমি দারুণ একটা গিফটও পেয়েছি। ईएमआई হবে এগুলোতে? হ্যাঁ ईएमआई হবে অঙ্কিতা দি। হ্যাঁ এটা ईएमआई তে নিতে পারো। এটার অফার প্রাইস আছে 70 and this is the pallu, okay, ये जाएगा आपका पल्लू। and এটা ব্লাউজ পিসটা খুব সুন্দর করে যদি আমাদের থেকে বানাও, বানিয়ে দেবো, ঠিক আছে। दिस इज द पल्लू पोर्शन, ओके। एंड ऑल ओवर साड़ी में गैपिंग करते हुए इस टाइप का काम मिलेगा। काम देखिए कितना सुंदर काम है। ये ना पूरा आपका दबका का काम मिलेगा, एकदम एक्सक्लूसिव सा वर्क है इसमें। 5995 इज द प्राइस। बाकी ভালো, আমায় দেয় না এরা কিছুই। একটা দেবো ধরে, বলে না কি আমায় দেয় না এরা কিছুই। চলো নেক্সট দেখাচ্ছি। এবার বলো সেমি স্বর্ণ চুড়ি দেখবে? একটু প্রাইস গেস করো। সেমি স্বর্ণ চুড়ি দেখবে নাকি সেমি কাতানের একটা অপশন দেখবে নাকি কোটা গাদওয়াল দেখবে? সেমি কাতানের নিচের অপশনটা দে। বিউটিফুল শাড়ি। থ্যাংক ইউ সুস্মিতা ম্যাম। আমি একটা মেসেজ করেছি হোয়াটসঅ্যাপে। আচ্ছা ঠিক আছে শ্রেয়া, আমি আফটার লাইভ দেখে নিচ্ছি, ঠিক আছে। ये वाला सीरीज देखोगे? बोलिए, आप लोग बताइए। বন্ধু বলে ক্ষমা করে দি। মেন গ্রিন কালার ইন্ডিপেন্ডেন্স। দি ভাই ব্লাউজের পিস কিভাবে বানাবো তোমাদের থেকে?
ব্লাউজ পিস। দেবিকাদি তুমি আই থিঙ্ক আজকে কিছু একটা দুটো শাড়ি পারচেস করেছো রাইট? যদি ভুল না হয়, তুমি যদি সেই হও, তাহলে তুমি যদি ওই দুটো ব্লাউজ বানাতে চাও তাহলে তুমি ব্লাউজ দুটোর মাপ দিয়ে দেবে, মানে তুমি কি ডিজাইন দিতে চাইছো সেটা দিয়ে দেবে, আর কি সাইজে হবে যদি তোমার কাছে টেলার মেজারমেন্ট থাকে টেলার মেজারমেন্টটা প্রোভাইড করে দেবে, অ্যাজ ইট ইজ তোমার সাইজ ওয়াইজ অ্যাজ মানে তুমি যেরকম ডিজাইন দেবে ওই অনুযায়ী পুরো আমরা রেডি করে দেবো। আপাতত এখনো অবধি টাচুর যা বানিয়েছি, যাদের জন্য বানিয়েছি প্রত্যেকে খুব ভালো রিভিউ দিয়েছে, প্রত্যেকে প্রচন্ড ভালো রিভিউ দিয়েছে। ইনফ্যাক্ট লাস্ট একজনের রিসেন্টলি একজনের কাছে শাড়ি গেল, আমার পার্টিরা নিয়েছিল আমাদের থেকে, মানে প্রি বুকিং ছিল, তারপরে উনি ব্লাউজটাও বানিয়েছেন। উনি মানে এতটাই এক্সাইটেড ছিলেন শাড়ি আর ব্লাউজটা পেয়ে, তারপরে উনি যখন ব্লাউজটা পরে বলছে যে এত সুন্দর ফিটিংস আমি ভাবতে পারিনি। আর উনি কোনো মাপ দেয়নি, সত্যি কথা বলতে উনি কোনো মাপ দেয়নি, শুধু ওনার একটা পিকচার আমাদেরকে প্রোভাইড করেছিল, তো ওই পিকচারটা দেখেই বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং সত্যি কথা বলবো ওনার ফিটিংস একদম পারফেক্ট ফিটিং এসছে, এত সুন্দর ফিটিং এসছে। আমি সবাইকেই বলি যারা টেলার মেজারমেন্ট দিতে পারছো না, শুধু নিজের পিকচারটা প্রোভাইড করবে, ঠিক আছে, এবং রিসেন্ট পিকচার প্রোভাইড করবে, সেই অনুযায়ী বানিয়ে দেওয়া যাবে। ইয়েস আমি আজকেই পারচেস করেছি, হ্যাঁ আমি সেটাই বুঝতে পেরেছি। ব্যাকের পার্পলটা দেখাবে योर साड़ी प्राइस। प्रीति मैम मेरा वाला साड़ी का प्राइस है 5995, प्योर 4x4 ऑर्गेन्जा में पहनी हूँ, प्राइस रहेगा 5995, ठीक है। तो चलिए किससे शुरू करें बताइए। দেখতে হবে কিছু পিসেস জামদানির হয়তো আছে একটা দুটো পিস। प्लीज शो ऑर्गेन्जा और नेट पार्टी वेयर। तो पार्टी वेयर दिखाओ, मतलब सिल्क का आइटम कुछ ना दिखाओ, मेरा वाला सीरीज दिखाओ पहले, परमित আমার वाला আমার কালার গুলো দে। তো সিল্ক এন্ড সেমি স্বর্ণচুরি মাত দিখাও কি আজ, কি করব? স্বর্ণচুরি দেখাবো না, এই আইটেমটাও দেখাবো না, এটা তো মানে সুপার পিস। এটা দেখিয়ে দিই, কোথায় হ্যাঁ দেখিয়ে দে। স্বর্ণচুরি, এই তো একটা কমেন্ট এসছে, রিয়াদি লিখেছে স্বর্ণচুরি। আচ্ছা দেখাবো স্বর্ণচুরি। আর আমারটা তাহলে দেখাবো আগে নাকি স্বর্ণচুরি দেখাবো? ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না, আমাকে দেখে নিয়ে ভালো লাগছিল। প্লিজ পার্টি ওয়্যার দিখা রही हूं मैम। আমি যে দুটো অপশন বললাম ওটা আজই গায়ে ফেলে দেখবো। আচ্ছা ঠিক আছে গায়ে ফেলে দেখি, আগে আমি নেবো তারপর তুই। 10K রেঞ্জের শাড়িগুলো পরে চাইলে পাবো, ইএমআই তে এখন নিতে পারবো না তাই আস্কিং। হ্যাঁ পেয়ে যাবে, তুমি যদি মানে কালার অপশন স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, যদি সেম টু সেম চাই তাহলে প্রি বুকিং করবে, বানিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। আমারটাই দেখাচ্ছি, চলো। আমি যেটা পরে আছি পার্পল কালার, আমারটা ব্লাউজ পিসটা দিলাম, পারমিটা কোথায় রাখলি? ব্লাউজ পিসটা দিস পরে। হ্যাঁ চলো নেক্সট কালারটা দেখো, একটা সুন্দর পাউডার ব্লু কালার, জাস্ট কালারটা দেখো, ফাটাফাটি কালার। এই সেম কালার না, আমারটা সেজ গ্রিন ছিল, ওই কালারের একটা আমি নিয়েছি, একদিন লাইভে পরেও এসেছিলাম তোমাদের সামনে। তুই সবই আমি নেব করবি না, দেখো কালারটা দেখো, পাউডার ব্লু, ভীষণ সুন্দর। পোকো বেবিকে নিয়ে আসো কিন্তু একদিন, বেবি লাইফ গুলো তো মিস করে গেছি, তাই এখন দেখবো। আর বলো না, ও আর এখন বেবি নেই, ও এখন বাকি বাচ্চাদের বেবি বলে ডাকে, ঠিক আছে। আমাকে বলছে তুমি এখন চলে যাচ্ছ, বললাম হ্যাঁ এখন তো যেতেই হবে বাবু, তো লাইভ আছে। ও আচ্ছা তোমার লাইভ আছে না, ঠিক আছে সাবধানে যেও। অটো পাচ্ছ? অটো পাবে তো এখন? আনলাম সেটা তো জানি না রে মনা। দুজনে কথা বলছে, থ্যাংক ইউ। কথা দুজনে এত বন্ধু হয়ে গেছে, দুজনে ভার্চুয়ালি। আমাকে মিডিলে যখন আমরা দার্জিলিং গেছিলাম, ওখানে ছোটবেলার ভিডিও পাঠিয়ে বলছে যে দেখো এগুলো তোমাদের লাইভে পেলাম। দেখো কি সুন্দর কালারটা, একদম पाउडर ब्लू कलर है, ठीक है। एंड इसका ब्लाउज पीस देखिए, दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, ये आपका एक स्लीव्स में देने के लिए मिलेगा। एंड दिस इज द नेकलाइन और बैकलाइन, जहाँ पे आपकी मर्जी आप दे सकते हो। ये वाला वर्क हम लोग, मतलब अगर कोई हम लोगों से ब्लाउज रेडी करना चाहते हो, हम लोग भी कस्टमाइज करके बनवा देंगे। ये वाला फ्रंट या बैक जहाँ पे आपकी मर्जी आप दे सकते हो। एंड दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, ओके। ये जाएगा आपका स्लीव्स। কোলে ওই লাইভ গুলো সত্যি দেখতে ভালো লাগছিল। হ্যাঁ স্লিভস পোর্শন, ওকে। এন্ড দ্য প্রাইস ইজ 5995। আসলে তখন ওখানে আমি থাকতাম তো, তাই জন্য লাইফটাও থাকতো, মানে আমি ওকে নিয়ে চলে আসতাম, ও একদম হাই করতে থাকে, হাই করতো। মানে তখন থেকেও ছোট্ট থেকেই, জবে থেকে, মানে ওকে আমি প্রেগনেন্ট ছিলাম ওই সময় থেকে খুব অ্যাক্টিভ ছিল। হ্যাঁ সব দেখেছি, সুমন্তিনীর বার্থডে ইনঅগারেশন এক্সেট্রা সব, মানে ও হচ্ছে পণ্ডিত হয়ে গেছে এখন। আর তখন ঋতুও মিষ্টি ছিল, এখন আর মোটেও
ब्लाउज स्टिचिंग चार्जेस वानी मैम विदाउट पैड रहेगा 900, विथ पैड रहेगा 950, एनी डिजाइन। मम्मी तो आज के बिकाले আসবি তো? ग्रीन कलर, ओके, ग्रीन कलर, ओके, बॉटल ग्रीन कलर, प्राइस इज 5995, प्योर 4x4 ऑर्गेन्जा, ओके। दिस इज द पल्लू, इसका काम मैं दिखा देती हूँ, देखिए दिस इज द वर्क, एकदम स्लीक ट्रिक जो पसंद करते हो। एंड ये रहेगा इसका बॉडी का पूरा गैपिंग में काम रहेगा। हेलो डिम्पल मैम, कैसे हो? दिस इज द वर्क, ओके। एंड ब्लाउज पीस एज इट इज सेम रहेगा, प्राइस रहेगा 5995, प्राइस रहेगा 5995। কোথায় গেল ব্লাউজটা? ব্লাউজটা উড়ে গেছে, দেখ। दिस इज द स्लीव्स पोर्शन, ओके, मिस हो যেতে পারে তোরটা। एंड ये जाएगा आपका फ्रंट या बैक, जहां पे आपकी मर्जी आप दे सकते हो, ठीक है। प्राइजेस आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज देखते हैं ना होले मिस है आशीष, आशीष। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट, ताई तो लास्ट कलर की कलर है क्या? कार्निशन पिंक, कार्निशन पिंक, ओके। देखिए सुंदर है साड़ी, लेकिन इट्स बिट ट्रांसपेरेंट। हाँ वानी मैम, एक्चुअली ऑर्गेन्जा है ना, ऑर्गेन्जा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है ऑर्गेन्जा। देखिए कलर इज कार्निशन पिंक, ओके, कार्निशन पिंक, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। মানে এই আমি অলরেডি একটা ভায়োলেট কালারের শাড়ি পরে আছি, যখন এটা শুধু পরবে না জাস্ট ফাটাফাটি লাগবে। হ্যাঁ ব্লাউজটা একটু জাস্ট এমন করে বানিও যাতে ট্রান্সপারেন্ট হলেও কোনো ইস্যু না হয়, আর যাদের কোনো প্রবলেম নেই তারা যেভাবে ইচ্ছা ক্যারি করতে পারো। 4x4 অর্গানজার কোয়ালিটি ইজ টু গুড, থ্যাংক ইউ শাইনি। হ্যাঁ তোমার কাছে অলরেডি একটা রয়েছে, ভীষণ সুন্দর কাজটা না, এটার কাজটা একদম ইউনিক কাজ। একটু এগুলো মানে আমি মোটামুটি যে কটা অর্গানজা সেল করি, একটা অর্গানজাও তোমার ফুলে থাকবে না। মানে অনেকে এই জন্য অর্গানজা নিতে গেলে একটুখানি মানে কনফিউশন থাকে যে ফুলে থাকবে না, তো আমি একদম গ্যারেন্টি দিয়ে তারা স্টোরে আসে তাদেরকেও বলি, অন লাইভও বলি। আই হ্যাভ নট ওর এনি ফ্যান্সি साड़ीज फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years, ओनली प्योर सिल्क एंड कॉटन। ओके ओके वानी मैम, देखिए दिस इज द स्लीव्स पोर्शन एंड ये जाएगा इसका फ्रंट या बैक, जहां पे आपकी मर्जी आप दे सकते हो। एंड द प्राइस इज ओनली 5995। आप लोगों के देखकर मन हो रहा है एक पहनने के लिए, एक पहनिए मैम, अभी तो मतलब अभी तो पहनना चाहिए। একটু হিন্দিতে বলতে পারছি না, নাহলে একটু বাংলায় মানে বলতে পারতাম, হিন্দিতে তো একদম পণ্ডিত আমি। চলো আমি একটুখানি সিল্ক দেখাচ্ছি। হ্যাঁ সত্যি আমিও একদম দারুণ, একটু ফুলে থাকে না, ভীষণ বডি হাগিং, প্রত্যেকটা ভীষণ বডি হাগিং। চলো একটু গেস করো এই শাড়িটার প্রাইস কি হতে পারে। আমি দেখাতে শুরু করলাম সেমি কাতান। কালকে যে সেমি কাতানটা দেখিয়েছি সবাই মানে এত ভালোবেসেছো সেমি কাতানটাকে, মানে সবাই খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করেছে। একটা কালার না দুটো কালার আছে? একটা কালার। ইয়েলোটা সরানো হয়েছে না, এই কালারটা কি কালার ঋতু? ডুয়াল টোন এটা আছে, পার্পল ম্যাজেন্টা 1.5। ওকে ফ্যাবুলাস কালেকশন, থ্যাংক ইউ ডিম্পল ম্যাম। বাংলায় বলো, আমি বুঝি তো। আচ্ছা আচ্ছা, বাংলায় মানে দেখো এখনই তো মানে যখন যার যেটা ইচ্ছে হয় আমার মতে করে ফেলা উচিত, পরে আর কখন সময় পাবো না পাবো এই জিনিসটা করার আমার মতে করে নেওয়া উচিত, যখন যেটা ইচ্ছে হচ্ছে করে নাও। ফ্যাবুলাস কালেকশন, থ্যাংক ইউ। দি তোমাদের আউট অফ ইন্ডিয়া ডেলিভারি হয়? একদম দেবিকা দি হয়, আউট অফ ইন্ডিয়া ডেলিভারি হয়, একদম হয়ে যায়। শুধু জিপ কোডটা বলে দেবে, সেই অনুযায়ী তোমাকে আমি কুরিয়ার চার্জেসটা বলে দেবো, ডিসপ্যাচ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। एक गोल्ड टिश्यू लूंगी सम टाइम। ओके ओके मैम, वानी मैम जरूर। देखिए कलर देखिए, एक डुअल टोन कलर है बेसिकली, ये मजेंटा के साथ जाएगा, पर्पल का एक डुअल टोन, मजेंटा के साथ जाएगा, पर्पल का एक डुअल टोन, सेमी कतान है। ये वाला कतान ना सेम टू सेम प्योर में मिलता है, ठीक है, एकदम ये वाला जो डिजाइन है प्योर में मिलता है, ये सेमी में मिल रहा है। प्राइस मैं बता देती हूँ, प्राइस रहेगा इसका 1450, प्राइस रहेगा इसका ओनली 1450 रहेगा प्राइस, ठीक है। देख लीजिए दिस इज द पल्लू पोर्शन, ये जाएगा इसका पल्लू, देखिए ये जाएगा इसका पल्लू। एंड ब्लाउज पीस मैं दिखाती हूँ, ब्लाउज पीस में भी वर्क मिलेगा। प्राइस रहेगा ओनली एंड ओनली 1450, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग इज फ्री। दिस इज द बीपी पोर्शन, ओके, ये जाएगा बीपी। दिस इज द स्लीव्स, एकदम सॉफ्ट बॉडी हागिंग है। ग्लास टिश्यू নেবো মফ কালার আনবে, ওকে যেদিন হোক একদম 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 আনবো। দেখো মানে
1450 এইরকম একটা শাড়ি কোয়ালিটি হাতে না ধরে কেউ বলতে পারবে না। আমি অনলাইন তো আমি তো অবশ্যই বলবোই, কারণ এগুলো এতটাই সফট। বাট যদি নিজেকে একবার বিশ্বাস করতে হয় নিয়ে দেখতে হবে, নাহলে একবার স্টোরে এসে দেখে যেতে হবে। কোয়ালিটি ভীষণ সফট, একদম নেক্সট টু পিওর ফ্যাব্রিক, প্রত্যেকটা ভীষণ সফট ফ্যাব্রিক। ওকে চলো নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি। তুই দেখাবি না? নেক্সট কালারটা যাচ্ছে ব্লু। নেক্সট কালারটা যাচ্ছে ব্লু। জাস্ট দেখো ভীষণ সুন্দর। প্রাইস ইজ 1450। জাস্ট লুক এট দ্য কালার এন্ড দ্য ডিজাইন। প্রাইস ইজ ओनली 1450। 1450। ओके भीषण सुंदर सेमी कतान, एकदम सॉफ्ट बॉडी हगिंग फैब्रिक है। इस अभी तो गर्मी का सीजन है, बेसिकली गर्मी के सीजन में अगर ओकेशन में कुछ इस टाइप का सिल्क पहनना चाहते हो, प्योर अगर नहीं पहन पा रहे हो तो इस टाइप का सेमी लीजिए, बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है। एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। ओके प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1450। 1450। ओके 1450। नेक्स्ट कलर खुलता है ना, मैं देना। Next color is red. Next color is red. Next color is red. Proper red color. Okay. Price is 1450. Proper red color. Price is 1450. Price is 1450. बहुत ही सुंदर सा कलर है। आपकी साड़ी का प्राइस, नेहा मैम मेरा वाला साड़ी का प्राइस इज 5995। 3 और कलर मैंने दिखाया है, ठीक है। 5995। जस्ट कलर तो देखो एकदम प्रॉपर रेड कलर, प्रॉपर रेड कलर। ओके एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। ओके ये जाएगा आपका बीपी। प्राइस इज 1450। ছোট বুটাতে এগুলো হবে না, ছোট বুটাতে নেই ডিয়ার, এগুলো তোমার একদম পুরো প্যানেল ওয়াইজ রয়েছে। সেম ডিজাইনটা পিওর সিল্কে রয়েছে আমার কাছে, পিওর সিল্ক একদম, মানে পিওর একদম আইটেমে রয়েছে। নেক্সট ওয়ান ইজ ব্ল্যাক। নেক্সট ওয়ান ইজ ব্ল্যাক। প্রাইস ইজ 1450। প্রাইস ইজ 1450। भीषण सुंदर कलर। प्राइस इज 1450। ये जाएगा इसका पल्लू एंड दिस इज द बीपी पोर्शन। ये जाएगा इसका बीपी। प्राइस इज 1450। चलो चलो ना और একটা খুলতে থাক আর রিপ্লাই দিয়ে দেখি। नेक्स्ट कलर इज হ্যাঁ এখানে। नेक्स्ट कलर इज बॉटल ग्रीन। नेक्स्ट कलर दिखा रही हूँ बॉटल ग्रीन। जस्ट लुक एट द पीस, सो प्रिटी। ओके दिस इज द पल्लू। হাই ওইগুলো দেখিয়ে দিলে যেটা রিল, হ্যাঁ 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 দেখিয়ে দিয়েছি, এই শাড়ি সব কটা দেখিয়ে দিয়েছি। যা যা পিসেস ছিল এই মোমেন্টে আমাদের কাছে খাটটি সব শো করে দিয়েছি আজকে। মৌমিতা दी जॉबे रेडी होते चले गल, जाबे रेडी होते चले गल मने है। सभ्या बॉर्डर प्लीज। हाँ हाँ सुची मैम ने बहुत बार बोला है। मैम आपको क्या प्लेन बॉडी सभ्या बॉर्डर चाहिए, एक बार बताइए प्लीज। सी दिस इज द बीपी, ठीक है। ये बनाने के बाद ना बहुत बढ़िया लगेगा। ये सब आइटम्स एकदम लाइक मक्खन के जैसे पहनने से लगता है। सी दिस इज द होल लुक। जब आप पूरा ड्रेप करोगे लुक ऐसा आएगा। 1450। ये सॉलिड प्लेन बॉडी विद सब्या बॉर्डर। सॉलिड प्लेन बॉडी आई गेस व्हाइट है एक, है ना। अदर सभी के ऊपर थोड़ा बहुत काम है मैम। अगर आपको प्लेन बॉडी चाहिए मुझे एक सैंपल दे दीजिएगा, हो जाएगा रेडी, ठीक है। दिस इज द बॉर्डर। प्राइस इज ओनली 1450, ठीक है। 1450 इज द प्राइस। नेक्स्ट कलर it's a dual tone violet। just look at the saree, dual tone violet, it's amazing। কালারটা দেখুন, মানে কিছু বলার আছে? কেউ বলবে এগুলো মানে এগুলোর দাম মাত্র 1450? কেউ বলবে না। ব্লাউজটা যখন বানাবেন একদম সুন্দর করে উইথ বর্ডার এন্ড অল, মানে অ্যামেজিং লাগবে দেখতে। লুকটা পুরো এরকম। 1450। না না রেডি কি হবো, ওদের লাইফ শেষ হলেই দৌড় দেবো।
1450, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য পাল্লু পোর্শন। এগুলো একটা নিতে পারো যারা, এগুলো কি বলতো, এগুলো অ্যাফোর্ডেবল, তাই অনেকগুলো অনেক রকম ডিজাইন তোমরা কিন্তু রাখতে পারবে নিজেদের ওয়ার্ড্রবে। পিকক গ্রিন, মোস্ট ডিমান্ডিং কালার, पिकॉक ग्रीन विद दिस ब्यूटीफुल बीपी। ओके, सबके साथ ये वाला बॉर्डर मिलेगा। पूरा जब बनाओगे ना तो ये उल्टा लगाया हुआ है तो मैं नहीं लिखा पाऊंगी, तो पूरा ऐसा लुक आएगा। এটাও নেওয়া যায় 1450। খুব সুন্দর শাড়িটা, এটা সফট, মানে একদম বাটার। एंड द लास्ट कलर इज ग्रीन, लीफ ग्रीन। 3 ग्रीन दिखाया। গো খুব ভালো হতো আর একটু কাছাকাছি হলে, ব্যাপারে কদ্দূর সেই, বাট গেট টুগেদার হলে যাওয়ার ট্রাই করবি। তোমরা যারা যারা চাইছো একদিন প্ল্যান করাই যায়, মানে কোথাও একটা মিট আমরা করতেই পারি, মানে ভালো লাগবে আই গেস। বিকালে ইভিনিং টাইমে কোথাও, বিকেল সকালে গেলে তো লাইক আমরাই চিকেন আর মাটন ফ্রাই হয়ে যাবো, কোনো ইয়েই নেই। তো একটু ইভিনিং টাইমে কিন্তু মিট করাই যায় কোনো একটা ক্যাফেতে। যারা যারা চাইছো প্লিজ আমাদের জানিও, সেভাবে কিছু অ্যারেঞ্জ তাহলে করবো সবাই মিলে। অ্যান্ড আই গেস খুব মজা হবে, বিকজ এত সবার সাথে কথা হয় ভার্চুয়ালি, সামনাসামনি দেখলে আরো ভালো লাগবে। Thank you so much, Dimple ma'am. Thanks a lot. See, this is the color. It's again very pretty. It's a leaf green color. Price is only 1450. Price is only 1450. কোথায় থাকে শাইনি? শাইনি কোথায় থাকো? উইন্টার টাইমে করতে হতো, ভালো হতো তাহলে। উইন্টার টাইম তো আর আসবে না। কোথায়? হ্যাঁ, আমি তো বললাম আজকে রোদে, দেখছিস না নাকে এরিয়াটা পুরো লাল, কোনো ব্লাশন দিইনি, কিন্তু ব্লাশন গালেই দিয়েছিলাম। তাও তোর মতো ডিপ আমি দিই না। আমি যখন আসছি আমি দেখছি পুরো মুখটা লাল হয়ে গেছে এসে। তুই, তোর শাড়িটা দেখানো হয়ে গেছে? কে বললো এই কথাটা? বুঝতে পারলাম না। সংঘমিত্রা। ইয়েস, সংঘমিত্রা দি, থ্যাংক ইউ শাহিনী রিপ্লাই করে দেওয়ার জন্য। সেই সুদূর চাকদা, এই চলে এসো চাকদা একদিন, সেরকম হলে সকাল সকাল চলে এসো আমাদের বাড়িতে, থেকো, রেস্ট নিও, দেন বেরিও। চাকদা তো তোমার এই দিকে, আর তোমার ওখানে যেতে গেলে অনেকটাই দূর। হ্যাঁ, অনেকটাই দূর। এই গরমে তো খুব কষ্ট হবে। কাছাকাছি করলে ঠিক আছে। হ্যাঁ, সি দিস ইজ দ্য পিস। ওকে, সরাচ্ছি, আজকে আর কিছু দেখাচ্ছি না, ঠিক আছে। শাড়িটা দেখিয়ে দে একবার। ও, আমার শাড়িটা একবার লাস্ট বার দেখিয়ে দিই, দেখে নাও। এটা আবার সংঘমিত্রা ফোন করবে। ঋতু, see this is the साड़ी, it's beautiful। ये और भी लाइक ये वाला पोर्शन सामने आएगा, मैंने अच्छे से पहना नहीं है, लेकिन ये पूरा एकदम पॉलिश नहीं है। पॉलिश होगा तो और भी अच्छा लगेगा डेफिनेटली। दिस इज द प्योर रंगकट खड्डे एंड इट्स ब्यूटीफुल। ऑफर प्राइस है 17,000 ओनली, इंट्रोडक्टरी प्राइस है 17,000 ओनली। इट्स ब्यूटीफुल साड़ी, जिनको जो पसंद आए ले लेना, बिकॉज खड्डी का आज बहुत सारे सेगमेंट्स मैंने दिखाया है। खड्डी का कोई भी सेगमेंट आप EMI पे ले सकते हो। एंड चलिए मैं लाइव को एंड करती हूँ। जिन लोगों ने भी लास्ट पे ज्वाइन किया था, आप लोग रिकॉर्डेड देख के बुकिंग करना। बुकिंग नंबर इज 9804083166। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। মমিতা দি ভাগো এবার। এই সংঘমিতা দি লিখেছে করবো না ফোন। আমি কেন? দিদি বলেছে দিদির সাথে ঝগড়া করো, আমি কেউ নই। আমি তোমাদের মাঝখানে কেন ইয়েতে যাবো? হ্যাঁ, নিজের বন্ধুর সাথে ঝগড়া করো তোমরা। ओके, चलिए लाइव को एंड कर रही हूँ। सब अच्छे से रहना एंड लाइव को देखते रहना। हो सके तो प्लीज इस लाइव को थोड़ा सा शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट इवनिंग।